Salut Internet. An soma malien antle anula ansu ni bastola masala kana baskambela jele na kawfo kawali mando foli mini dantala balma kede do ras 24 anyan chongo bi size ka chade bi kadi yere bi kadi yere vocaliser.com size mi bena tuguni na o de vocaliser.com be live ke sympathiser on s'en fait quoi. Voilà, nous de fonte segente nyina mais yana ka do size kono balmaou kawfo kawali mando foli mini dantala le link si mes respect à vous ni bastola doro masala kana baskambela jele na manden kambela jele man ka fitini ani soldat bela jele obe yoro bonyani karama kono Lio Ivan bi fo ki wali mando foli mini dantala abela jele foli ndo ni nyoro la mo mi ya to me mo ma to me donc bela jele nga foli be ni konana malien bi amba adresse John de la autorité malienne ka nyunu fe balmaya kama sinjiya kama teriya kama denya kama faso ere kanu kama ika douanye ka toanye ika hinana ikanga makarimine anya be fendo la bi anya fendo ya nyana bi fendo kera nyana bi vraiment amba nyinanga gouvernement fait amba nyini ibeka anaka gouvernement fait iku jija chogo bela jelena ikamalendo hinemine ikam makarimine amunu be aventure la bi sege mini gelea mi banka mami be bi ka fo mami ka bara tiana ka sabu ke kartini nay o de kacha mami be bi
n'u ye mɔgɔ min labɔ a ka so kɔnɔ a ka logement na ka sababu kɛ carte ɲinina ye o de ka ca mɔgɔ min ka séjour tiɲɛna ka sababu kɛ carte ɲinina ye o de ka ca maliyɛnw aw t'a dɔn an maliyɛn denw an de bɛ tunga la aw t'a dɔn an bɔkun kɛra ka taa fɛn de ɲini ka na faso la ka na n'a ye an bɔkun kɛra de baara t'an ka jamana kɔnɔ an bɔkun kɛra de Sidiri solution foyi de t'an bolo an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ se ka baara sɔrɔ ka baara kɛ k'an faw ladon k'an baw ladon an bɔkun kɛra nin de gouvernement malien autorité malienne ka ɲinaw bɛɛ lajɛlen fɛ surtout konsili sigilen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa France la ka taa bila fo diɲɛ dan na konsili bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ambassadeurs bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲinu fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ malidenya yɛrɛ kosɔn an t'u dɔgɔya baara bɛɛ n'a kɛcogo de don baara bɛɛ n'a taabolo de don i bɛ domini min kɔnɔ i b'o de don fɛn min b'a kɔnɔ olu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw fana kan mais a ɲininen b'u fɛ bi gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan wallahi o ye carte ɲinina gɛlɛya ye an bɛ jamana minnu kɔnɔ olu ka papier sɔrɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ Mali ka carte ɲinina kan ni carte ɲinina t'i bolo n'i ka passeport banna wallahi i ka passeport i t'a sɔrɔ tugun maa caman de bɛ yen bi minnu ka baara tiɲɛna ka sababu kɛ passeport t'u ko ka sababu kɛ i ka séjour banna ka taa préfecture la k'a fɔ u bɛ t'u ka séjour changer i ka passeport date bannen don carte ɲinina dɔnna a ma se ka bɔ san joli i n'u ka denbaw de don dentigiw de don musotigiw de don balimatigiw de don faso kanubagaw de don a ka di dɔw ye bi ka taa Mali kɔnɔ bi ka t'u ɲa da i denw n'u musow kan mais billahi carte ɲinina sababu y'a kɛ olu dɔw ma taa bi i sigilen bɛ Faransi kɔnɔ yan i tɛ baara la o ye kelen ye i ka carte séjour date banna o ye fila o ma changer ka d'u ma i bɛ balo cogo di i bɛ si yɔrɔ jumɛn wallahi an b'a ɲini an ka autorité fɛ i bɛ ka an b'a ɲini fɛ ala yɛrɛ de kama de faso denya yɛrɛ kama de i bɛ ka i k'i jija cogo bɛɛ la i k'i cɛsiri min bɛ carte ɲinina kungo la de i k'a ɲɛfɔ maliyɛndenw ye an ka se k'a faamu ni solution t'a la ni nafa t'a la aw k'a ta ka bɔ maliyɛndenw kun na parce que n'i y'a ye an bɔra bi ka na aventure la kun de b'a la caman ye a négocier surtout i kana France ou bien i ka taa Espagne i b'a sɔrɔ i yɛrɛ tɔgɔ vrai ye min ye i ma se ka séjour sɔrɔ n'o ye i ma se ka visa sɔrɔ n'o ye ka taa jamana wɛrɛw kan mais i taara ni mɔgɔ wɛrɛw ka papiers ye mais i b'a sɔrɔ olu tun bɛ carte ɲinina kɛ waati min i y'a kɛ ni tɔgɔ vrai ni jamu vrai de olu m'u taw sɔrɔ parce que munna i bɛ ka baara kɛ ni wali papier de i donna France yan ni wali papier de ani wali tɔgɔ de ani wali jamu de mais carte ɲinina kɛyɔrɔ la i y'a kɛ u yɛrɛ ka dossier normal kan olu bɛɛ bɛ fɛn kɔnɔ dɔw fana bɛ yen olu ta ye normal fo fɛn ma bɔ si la fɛn ma tigɛ ka bɔ si la mais olu yɛrɛ m'u ta sɔrɔ donc problème bɛ yɔrɔ jumɛn de kan problème bɛ gouvernement de kan hali n'a y'a sɔrɔ an minnu nana France yan k'a fɔ an nana ni mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye mais carte ɲinina kɛlen kɔfɛ an tun b'a kɛ waati min an y'a k'an yɛrɛ tɔgɔ normal yɛrɛ la n'an jamu normal yɛrɛ la normalement aw kan k'an dɛmɛ k'a labɔ parce que France yan i mana fili tɔgɔ la cogo cogo n'i ko i b'i tɔgɔ changer cogo cogo kɛcogow ni taabolow ni sariyaw de b'a la i kan ka changer cogo min komi anw bɛ ka baara kɛ ni ordre min ye français de b'a di anw bɛ ka baara kɛ ni hakilina minnu ye a bɔra yan de ka taa an ka jamana yɛrɛ sigilen bɛ hakilina minnu kan ko olu ka baara an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ ye France sariya sigilenw de n'a y'a sɔrɔ France sariya sigilenw de don maa minnu ka carte ɲinina b'u bolo i mago kana sa k'u ka carte ɲinina to aw kan'u ka denbaya détruire k'a sɔrɔ carte ɲinina dalen b'aw bolo ye aw tɛ k'a lajɛ aw tɛ k'a labɔ ka aventurew lajɛ c'est-à-dire aw tɛ ka hinɛ minɛ quoi an dun ye denbayatigiw de an dun ye famille tigiw de an mago yɛrɛ de b'an faso la ka tɛmɛ tunga kan an mago yɛrɛ de b'a fɛ ka taa muso furu ka tɛmɛ an sigilen bɛ France yan an mago yɛrɛ de b'a la ka taa an fakɔrɔ n'an bakɔrɔw yan ɲana dɔrɔn ka segin ka na ka tɛmɛ an sigilen na France kan voilà mais bi an bɛ France yan papier t'an bolo carte séjour kɔni an tɛ kuma o kan parce que jamana min ko n bɛ n ka carte séjour ta k'a d'i ma k'i ka taa sɛbɛn dɔ de ɲini i ka jamana bolo n'olu jɛnna n'a ye ne bɛ n ta d'i ma ne hakili la an tun kan ka dɛsɛ France papier de la an tun kan ka dɛsɛ Espagne papier de la an tun kan ka dɛsɛ Amérique papier de la mais an tun man kan ka dɛsɛ Mali papier la carte ɲinina a bɔ kun ye mun de a nafa ye mun de ye donc a ye fɛn fɛn lasa ma o ye tɔɔrɔ de ye a ye fɛn fɛn lasa ma o ye gɛlɛya de ye cɛkɔrɔbaw bɛ yan san 60 san 80 or que ka taa Mali la solution foyi t'a la parce que i m'u ka carte ɲinina sɔrɔ en tant que ni carte ɲinina ma sɔrɔ i ka séjour tɛ changer en tant que ni carte ɲinina ma sɔrɔ i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn fɛn min ye i ka passeport ye i perdila o fana la parce que a tɛ ɲɛnabɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ Mali autorité sigilen bɛ nin kan konsili minnu b'an bolo jamana wɛrɛw la diaspora la olu sigilen bɛ nin kan ambassade yɛrɛ sigilen bɛ nin kan a tɛ ka maliyɛndenw kunnafoni n'a ye mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko Mali papier ko la k'a fɔ ko alhamdulilayi bi a tɛ yen
ni hakila mi me ko jamana yere basigili jamana yere hine ani jamana ka lafiya abe papier ko drone de bolo parce que nanga papier dafara nanga papier sorla ka soro surtout ni carte ni nako na nyana bora wallahi ambe be lafiya gila fem banka be no ni aventurier ni diaspora gila fem ba kono o e papier ko giliadi mena sori yere ka jamana papier sorli kan no yere ka jamana dem bolo wallahi gila do be yere anto lu nyesi gouvernement ma mais ni ay be ambe jamana do kono har ka se ga barake yi ka sara o yere papier de ko sori bolo an yɛrɛ ka passeport tambolo est ce que an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ obliger k'a fɔ k'an bɛ taa préfecture la ka taa demande do séjour ko la i bɛ t'o demande kɛ i bɛ mun de kɛ hari ka se ka wari ci wallahi billahi mali on bɛ ka kɛmɛ de f'aw ye tan anw sigilen bɛ yan bi an bɛ dɔrɔmɛ kelen min ta k'a ci mali la n'a bɛ taa mali la o de kɛ hari n'an y'a ca musow ma o de kɛ i ka message ci an ma o de kɛ i ka hari an wele ka dɔrɔmɛ 40 crédit ta k'an wele k'a fɔ ko wari sera i taara labɔ de i t'o kɛ de i bɛ taa wari labɔ fo anw de ka tila k'u wele tugun an balimaw wele k'an fa wele k'an ba wele k'a fɔ n ye wari bila i y'a ta wa a b'a fɔ ko n y'a ta kunu ou bien fɔlɔ in na n y'a ta mais k'a sɔrɔ a mi averti n'a ye mais comme anw fɛ an bɛ jamana minnu kɔnɔ n'i ye wari ci dɔrɔn i b'a ci n tɛ mɔgɔw ka ci cogow kɔni dɔn mais n'anw kɔni ye wari ci cogo dɔ la n'i y'a ta dɔrɔn a bɛna bɔ an fɛ k'a fɔ ko i y'a ta an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ yan an bɛ tila ka wari ci aw ma mali kɔnɔ tugun o de kɛ aw ka se ka hari 40 bɔ aw ka 200 la ka weleli kɛ karisa tiɲɛ de ka di ala ye n ye n ka wari sɔrɔ fo an yɛrɛ de bɛ tila ka to wari dilen kɔfɛ an ka tila ka wari dɔ de bɔ an kutugu ka tila ka wele k'a fɔ ko wari sɔrɔla ou bien a ma sɔrɔ i b'a fɔ ko n taara ta fɔlɔ in na ou bien n y'a ta kun est ce que hinɛ bɛ min makari bɛ min est ce que faso yɛrɛ kɔnɔ an fa minnu n'an ba minnu n'an muso minnu yɛrɛ bɛ est ce que olu bɛ k'an ka hinɛ minɛ wa olu tɛ k'an jate foyi ye en tant que n'olu y'u cɛsiri k'an aventure jate fɛn ye wallahi an ka papier ko bɛ ɲɛnabɔ an ka papier ko tɛ ɲɛnabɔ k'a fɔ anw dɔrɔn bɛ aventure la de minnu bɛ faso kɔnɔ olu de bɛ wuli k'u sen jɔ gouvernement sen na an den minnu bɛ aventure la i tɔɔrɔ la an den minnu bɛ aventure la o ɲanina an minnu fana bɛ an b'an cɛsiri k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fasoko kelen de don carte nina i bɛ CDR la i tɛ CDR la i bɛ maninka famille la i tɛ maninka famille la i bɛ association fɛn fɛn na an bɛɛ de fa kelen ba kelen ye en tant que n'an ko Mali a to o ye ko wɛrɛ de a to o ye kɛlɛ wɛrɛ de an t'o jate mais fɛn min ye maliko kelen fɛn min ye carte nina ko ye fɛn min ye passeport ko ye a Maliw an kan k'an cɛsiri ka nin de ɲɛɲini sisan maa dama min ye ne wele nin ko la kunu ni bi cɛ mɔgɔ min bɔra a ka so kɔnɔ kunu ni bi cɛ mɔgɔ min ka baara tiɲɛna kunu ni bi cɛ mɔgɔ min perdila a ka carte de séjour la kunu ni bi cɛ mɔgɔ min ma se k'a ka passeport sɔrɔ n'a ma se cɛ wallahi gouvernement an mago b'aw la an ka ambassade surtout an ka consul min bɛ France yan a ɲinɛn b'aw fɛ ala kama kira kama malidenya kama bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a ye fɛɛrɛ ɲini carte nina ko de fɛn min b'a kɔnɔ aw k'a ɲɛ yira anw na n'i y'a ye bi anw fana nana France yan ka dɔ b'an si la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ dɛsɛ ani dɛsɛ min y'a laban ka jamana kɔnɔ ani dɛsɛ min b'an kan ani gɛlɛya min b'an kan Mali kɔnɔ c'est pour cela qu'an nana yan dɔ b'o si la an ye dɔ b'an si la ka taa kalanyɔrɔ la o ye kelen ye filanan an ye dɔ b'an si la ka aji demande awa sabanan dɔ bɛ yɛrɛ an ye dɔ b'an si la mais tɔgɔ minnu ni jamu minnu b'an na an yɛrɛ tɛ dɛ o ye maa wɛrɛ tɔgɔ n'a a jamu de nin bɛɛ gɛlɛya ye mun ye gouvernement de nɔ ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ an ka gouvernement de nɔ ye n'o tɛ a man di mɔgɔ si ye i ka wele mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la a man di mɔgɔ si ye i ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka papier ye hali papier ɲuman bɛ minnu bolo n'i ye baara kɛ n'olu ka papier ye bilahi i ka wari i t'a sɔrɔ ni mɔgɔ min kɛra maa ɲuman ye n'i ye baara kɛ ni papier ni kalo sara i bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ o tigi la mais a sigiyɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ maa ɲuman 3 dɔrɔn de sɔrɔ a kɔnɔ n'o tɛ a tɔ bɛɛ i bɛ baara kɛ ni wali papier wallahi i t'i sara n'u y'i sara de papier tigi yɛrɛ de tɛ wari labɔ k'a d'i ma mɛnɛ i bɛ bu ni bɛɛ kɛ e bɛ ɲini ka sa baara la mais wari tɛ d'i ma tugun dɛ jɔn perdre la anw de perdre la toujours mais ne hakili la an bɛ wari min labɔ k'a ci Mali la k'a ci an fa n'an ba kɔrɔw la o bɛ c'est-à-dire o bɛ nafa dɔ de don Mali fana la quoi o bɛ nafa dɔ de ɲɛ gouvernement kɔnɔ quoi mais gouvernement tɛ miiri nin bɛɛ la mais gouvernement tɛ miiri nin na est ce que anw maliyɛn den minnu an minnu bɛ an kan ka information di mɔgɔw ma est ce que anw yɛrɛ bɛ miiri nin na wa est ce que anw yɛrɛ bɛ hami nin na wa awa n'a sɔrɔ hamina ko b'an bolo an balima minnu bi n'olu ka sɔn taɲana n'olu bɔra sow kɔnɔ gɛlɛya kosɔn ka sababu kɛ Mali carte nina ko ye Maliw an ka wuli an k'o kɛlɛ kɛ dɛ an k'a kɛlɛ kɛ dɛ an balima minnu bɛ yen minnu ka carte séjour b'u bolo san 10 san 5 san 1 san 2 n'u tilala e ka carte séjour n'u tilala ka perdre a la n balima an kana sigi dɛ an ka kɛlɛ kɛ dɛ kɛlɛ wɛrɛ t'a la dɛ an b'a adressé Mali ambassade de la an b'a adressé consul de la i k'u jija cogo bɛɛ la carte nina ko i k'a ɲɛnabɔ maa minnu ni défaut yer'u tɔgɔ la ni défaut yer'u jamu la foyi tɛ min tɛ changer anw de fɔ Afrique an b'a fɔ ko fɛn tɛ changer o ye nkalon de bilahi wallahi o ye nkalon de foyi tɛ min tɛ modifier foyi tɛ min tɛ changer n'i y'a ye karisa ta défaut yɛrɛ la a si ni fɛn ye ɲɔgɔn cɛ cɛ ko wɛrɛ tɛ sa
e min be ka sebe yere ni ye jati kele min ni donna an ambassade n'an ka consulat kono munu yere ban ka dossier yere taper i b'a sɔrɔ exécuteur de b'u tulo la boltifu de b'u tulo la i b'a kɛ baro i be communication na mais be k'i ka dossier taper i be se ka tromper o a be se ka kɛ yɛrɛ anw yɛrɛ be si min di ani si min be Mali la anan ka carte d'identité vrai a b'a sɔrɔ i tɛ kelen ye nin bɛɛ gɛlɛya bɛ gouvernement fana kan mais à vrai dire gouvernement de b'a lajɛ mun de bɛ population nafa c'est très important parce que n'i y'a mɛn ko gouvernement n'i y'a mɛn ko consulat n'i y'a mɛn ko ambassade a sigira a ma sigi an tan dɔrɔn k'a fɔ ko Mali gouvernement dɔ de nana bila Faransi kɔnɔ yan a nana sigi anw maliyɛndenw de kama en tant que n'a nana sigi anw de kama yan a bɛ jate kelen minɛ mun de gɛlɛya b'an kan an bɛ ka nin fɔ sisan a ka ca ni san 3 an bɛ ka nin fɔ sisan an bɛna don a san 4 na mais cogoya foyi t'a la cogoya foyi t'a la mais an bɛ bu ni bɛɛ la sur Facebook an bɛ bu ni bɛɛ la an bɛ mankan na an bɛ kɛlɛ banbali la nafa jumɛn de b'a la a nafa bɛ yɔrɔ jumɛn est ce que a nafa bɛ maliyɛndenw kan est ce que a bɛ katinina di yan a tɛ foyi de di donc fo katinina ko in de ka ɲɛnabɔ en tant que n'an m'o de kɛlɛ kɛ n'an nana an sigi de k'a fɔ an b'a kɛ bu ni bɛɛ ye n'an n'an sigi de k'a fɔ k'an mago bɛ vie la an mago bɛ tɔgɔ la a bɛɛ ka anw de la anw de bɛ to tunga la awa anw de tɛ taa an faso la awa anw denw de bɛ kɔrɔbayara an ko an baw de bɛ san ko an faw de bɛ san ko anw de bɛ jan faso ko an bɛ faso min kɔnɔ an bɛ baara kɛ k'a di olu ma an bɛ faso min kɔnɔ an bɛ sɔntanya yan de an bɛ si yiri kɔnɔ donc an k'an cɛsiri nin bɛɛ la dɛ i bɛ fa i la i tɛ fa i la o bɛɛ k'i hakilina giri i yɛrɛ la bɛɛ k'a dɔn nin ye maliko kɛlɛ de nin tɛ yɛrɛko kɛlɛ nin tɛ mɔgɔninfɛko kɛlɛ nin tɛ association kɛlɛ n dama ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ ye quoi donc sujet min kɔni bɛ ne bolo ne kɔni bɛ se ka min fɔ maliyɛndenw ye mɔgɔ min ni se b'i ye mɔgɔ min n'i bɛ kɛ cogo wɛrɛ dɔn an ka ɲɛsin gouvernement ma surtout an ka consulat min b'an bolo Faransi yan surtout an ka ambassade min bɛ yan an ka ɲininka tiɲɛ la de ko min b'a kɔnɔ ni katinina bɛ sɔrɔ ou bien n'a tɛ sɔrɔ i ka tiɲɛ fɔ an ɲɛ quoi vraiment on est fatigué an sɛgɛnna fo ka sɛgɛn an sera an dan na parce que hali n'o yɛrɛ t'an bolo walasa an ka se ka wari yɛrɛ ci an tɛ se ka wari yɛrɛ ci ka taa Mali la nin bɛɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ parce que i bɛ taa wari ci ni mɔgɔ wɛrɛ de ka papier ye k'a sɔrɔ i ye san 10 kɛ i ka papier tigiya la mais bi i nana perdre i ka papier la ko katinina ka papier katinina min nana san 3 kɔnɔna la mais i nana perdre la parce que i m'a sɔrɔ i y'a kɛ katinina ma bɔ ko fichier dɔrɔn de b'i bolo i y'a kɛ ko fichier dɔrɔn de b'i bolo ko i bɛ taa préfecture la i bɛ t'i ka fɛn sanse i b'a fɔ ko non k'i kana n'i ka nina ye i mana taa ambassade fana la ou bien i mana taa consul fana la olu b'a fɔ de défaut b'a la bɛ taa mais a défaut yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn or que a ka se k'o expliquer adamadenw ɲɛna aw t'o expliquer a défaut bɛ yɔrɔ jumɛn a ɲininka n'a ko a ye dɔ bɔ a si la dɛ a ye dɔ bɔ a si la mais à vrai dire a bɛ se ka expliquer parce que an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ se ka dɔ bɔ a si la kɛ même y'an yɛrɛ tubabu yɛrɛ bɛ dɔ b'u si la i bɛ se ka dɔ far'u si kan nin bɛɛ bɛ kɛ yan o a bɛ mɔgɔ bali baara la wa a bɛ mɔgɔ bali saya la wa a bɛ mɔgɔ bali balo la wa a tɛ mɔgɔ bali balo la a tɛ mɔgɔ bali saya la quoi aw kana politique ni n'aw ko k'aw bɛ fɛnw de ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn i tɛ kelen ye quoi c'est-à-dire Faransi bɛ ka politique min jouer ni Mali ye a n'aw yɛrɛ kan ka politique min jouer ani population ye aw kana olu kɛ kelen ye quoi aw kana olu kɛ kelen ye Faransi ta a bɛ se ka jouer cogo dɔ la solution bɛ sɔrɔ a la mais population ta n'aw y'a jouer population kan a gɛlɛya bɛ jamana de kan parce que Faransi yɛrɛ bɛ ka politique min jouer ni Mali ye o politique kelen a nafa bɛ bɔ population de ko bon n'a kɛra tugun anw tɛ se ka taa Mali la n'a kɛra tugun anw tɛ baara la yan n'a kɛra tugun siyɔrɔ yɛrɛ t'anw bolo n'a kɛra tugun carte de séjour yɛrɛ t'anw bolo n'a kɛra tugun an ka jamana yɛrɛ ka passeport yɛrɛ t'an kun jagoya tɛ n'u b'an ta yɔrɔ min ka d'u ye ka taa fili yan jagoya tɛ n'u t'an reflet i b'a reflet ka taa n'an ye yɔrɔ min tɛ yan ɲɛ mais à vrai dire an bɛ baga tubabuw ma mais an ka gouvernement fana man ɲi défaut jubaju yɛrɛ b'an ka gouvernement de la a ye fɛɛrɛ ɲini can ka katinina wallahi an mako b'u la san 10 ou bien san 30 i bɛ baara la baarakɛ yɔrɔ dɔ la mais caman bɛ yen i ka baara tiɲɛna de i ka baara tiɲɛna k'a sababu kɛ i ma katinina sɔrɔ est ce que nin kan ka kɛ a kan ka kɛ mɔgɔya la wa est ce que a kan ka kɛ adamadenya la wa awa diɲɛ jamana bɛɛ mako b'a ka jamanadenw na fo n'a kɛra Mali gouvernement ye bilahi maliyɛn ma maliyɛn jate foyi ye surtout an ka fanga yɛrɛ de ma population jate foyi ye mun nana n'o ye population yɛrɛ t'a yɛrɛ kun fɛ quoi parce que tɔgɔ nefoko kelen mɔgɔ nefoko kelen de ka d'an ye ka tɛmɛ maliko kɛlɛ kan or que nafa bɛ min na an k'o kɛlɛ kɛ an t'o kɛ tugun de nafa tɛ min na c'est à dire an ka nafa yɛrɛ tɛ min na de an b'o dɔ kɛlɛw kɛ o dun nafa t'olu la o mɔgɔ min bɛ Italie bi n'a mago bɛ séjour la ni katinina t'a bolo o de ka ca parce que ni katinina b'i bolo bi c'est comme i ka fɛn bɛɛ dafara i ka passeport bɛ se ka bɔ séjour tɛ gɛlɛya i bolo foyi tɛ gɛlɛya i bolo même baara ɲini tɛ gɛlɛya i bolo voilà mais mɔgɔ minnu ka passeport banna sisan a bɛna san joli joli sɔrɔ olu m'u ka passeport sɔrɔ a ka sababu kɛ katinina ye aw dun ko de ko an k'a kɛ n'an y'a kɛ a bɛ bɔ mais mun de y'a bali boli la aw ko k'an k'a kɛ défaut b'a la ni défaut b'a la mun de bɛ k'a bali n'a tɛ changer mun de b'a la n'a tɛ se ka modifier o kun ye mun de ye han e ni mɔgɔ min bɛ san 60 la n'a nana ya k'a fɔ ko ale ye san 40 ye o problème jumɛn bɛ se Mali la foyi en contre n'a nafa ma se Mali la a tɔɔrɔ tɛ se Mali la dɛ
Fauka se ka ni yɔrɔ de faamu. N'an ye nin yɔrɔ faamu dɔrɔn billahi an ka jamana ninnu bɛ développer. N'an ye nin faamu dɔrɔn an ka jamana ninnu bɛ avancer quoi. Aw dan ye de c'est nafa min bɛ se gouvernement na aw dan ye nin dɔrɔn de ye quoi. Aw kana mɔgɔw ka papiers de bloquer. Hali mɔgɔ minnu yɛrɛ ma dɔ b'u si la. Mɔgɔ minnu yɛrɛ ka papier normal olu m'u ta yɛrɛ sɔrɔ. Surtout ye min ye dɔ b'u si la e b'i ta sɔrɔ. Bon ne t'a dɔn an ka ministres n'an ka députés n'an ka fɛn wɛrɛw an'an ka ambassadeurs olu yɛrɛ sigilen bɛ kun min na quoi. Hein? Bon souvent bɛ kuma ka sege solution tɛ sɔrɔ la o de y'a to an bɛ k'a fɔ ko Arazbali tɛ Maliko kɛlɛ la nin bɛ gɛlɛya bɛ an bɛɛ ka diaspora la kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'an y'a fɔ Arazbali tɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ o ye nkalon de ye sa fɛn min gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan waati min kuma n'o de ye solution ka sɔrɔ la quoi mais i bɛ kuma solution t'i bolo i bɛ kuma solution t'i bolo mais an bɛ se ka tugu i kɔ cogo di sans solution a tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka tugu i kɔ i ko mana diya mɔgɔw ye cogo cogo mɔgɔw bɛ ba ye kuma bɛ nin yɔrɔ de kan parce que solution tɛ Arazbali bolo or que an ka jɔ dɔrɔn carrément solution tɛ ne bolo minnu kan ka fari ka solution ɲini fɛɛrɛ ɲini ko olu gɛrɛ yɛrɛ la kɛ jamana ka avancer mais ko solution tɛ e bolo e ko e ta de ye tiɲɛ est ce que a bɛ ɲɛnabɔ wa o de b'a ni Arazbali ka vidéo kɛlaw cɛ o parce que olu ɲɛ b'a la solution tɛ Arazbali bolo mais tana yɛrɛ o kana fɔ a bɛ fɔ kɛ a bɛ fɔ o kɔni bɛ fɔ voilà minnu bɛ yen i y'olu bɛɛ la gosi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ se ka nin ye a ye mɔgɔw bila k'olu bɛɛ la gosi k'u lajigin ka bɔ yen bon olu jiginnen ka bɔ yen ale yɛrɛ bɛ yen a tɛ kuma an ka katinina ko kan mɔgɔ minnu bɛ taa Arazbali kunbɛn mɔgɔ minnu bɛ taa députés kunbɛn mɔgɔ minnu bɛ taa an ka ministres kunbɛn i b'a sɔrɔ i tagatɔ même i ka carte d'identité date bannen de don i bɛ taa kunbɛn ten a bɛ se ka kɛ ni polisi dɔw bɛ yen i bɛ sugu min na contrôleur bɛ sugu min na a caman bɛ taa Mali la nin kɛcogo la ou bien i bɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛ t'i minɛ nin kɛcogo la k'a sɔrɔ yɛrɛ solution foyi t'a la na i bɔra i baara k'a fɔ i taara baarakɛyɔrɔ la i segintɔ la i minɛna ou bien k'i to i ka mobili kɔnɔ i minɛna ou bien k'i to bolifɛn kɔnɔ i bɛ bɔ dɔrɔn i ni contrôleur bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn i bɛ minɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔ risque de b'a kɔnɔ quoi n'aw miirila nin na dɔrɔn ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ quoi mais aw kana aw ta kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an ka kuma fɛn dɔ de ka sujet dɔ de ka sujet min c'est n'a nafa ka dɔgɔ quoi parce que ne taara kuma miliyari dɔ kan miliyari min suɲɛna depuis waati min est ce que an bɛ se k'o sɔrɔ sisan k'a fɔ o bɛ se ka nafa ɲɛ anw ɲɛ avenir la wa a tɛ se ka kɛ o mun de bɛ nafa ka anw kan sisan an kan ka katinina sɔrɔ ni katinina sɔrɔla sisan o de nafa b'an kan voilà o de nafa b'an kan o de nafa fana bɛ faso kan o de kan ka kɛ bi an bɛ waati min na o de kɛlɛ kan ka kɛ bi an bɛ waati min na an kan ka mankan fɛn fɛn kɛ o tun ye nin de katinina ka sigi sen kan bɛɛ k'i ta sɔrɔ défaut bɛ min ta la a ka régler minnu taara kalanyɔrɔ la n'u ta kan ka régler cogo min a ka régler o kɛcogo la bɛɛ ta ka di a bɛɛ ye maliyɛn den de ye bɛɛ ka baara kɛ bɛɛ nafa ye de a mana kɛ cogo cogo bɛɛ bɛ wari dɔɔni ci ka taa Mali la o bɛɛ bɛ gouvernement nafa o bɛɛ bɛ don kɛsi la o bɛ impôt dɔ di ne hakili la n'an ka jamana miirila nin n'an bɛ avancer o c'est pour cela que tubabu jamana ninnu b'a ɲɛ o parce que i mana na cogo cogo olu b'i kunbɛn i b'a fɔ ko non ko ça y a pas de problème mais i b'a dɔn dɔrɔmɛ min bɛ don i tɛ jɔ a la o de y'u ka jamana jɔ ta o de y'u ka jamana la avancer ta foyi bɛ ka juru don an ka jamana la mais anw tɛ miiri nin de la an ka gouvernement sigilen don i tɛ baara la n'i taara consul ninnu yɛrɛ kɔnɔ ka n'u lajɛ papier b'u bolo tan de paga a bɛɛ bilalen de b'u bolo kesi kɔnɔ yen i tɛ ka foyi ɲɛnabɔ ni fɛn bɛ ka ɲɛnabɔ san 3 ni bi cɛ hali mɔgɔw ma se k'u ka carte d'électeur sɔrɔ ka tila ka vote kɛ katinina fana nana bila o la solution ma sɔrɔ a la est ce que a bɛ ɲɛnabɔ de ya n'an bɛ kɛlɛ kɛ an tɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan n'an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ hɔrɔnya kan quoi voilà donc nin sisan in bɛ nin jɔ yan fɔlɔ k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn fɔli min ni dan t'a la an bɛna dɔn yɔrɔ dɔ de la o de tɔgɔ ko vocaliser.com k'a yira Dani la ne b'a ka site bɛɛ kɔnɔ voilà a ka sympathisant ninnu ne b'u kɔnɔ ne y'o de f'u ye o n k'u ma ko vocaliser tɛ jamana jɔ vocaliser en compte n'a m'aw bila ɲɔgɔn na a t'aw fara ɲɔgɔn kan vocaliser nafa t'a la nafa papaga t'a la n bɛ n'o de yir'i la n'o tɛ i ka vocal ninnu bɛ ne bolo yan kuntili ta ba vocal min bɛ ne bolo yan a ka ca vocal 1000 ni kɔ ye ne y'o de fɔ o ye kunun ni bi dɔrɔn kunun ni bi a ka ca ni 1000 ni kɔ ye mais e bɛ n'i sigi dɔrɔn i bɛ vocal juger mais bi n bɛna live k'i ka sympathisant sanfɛ fɔlɔ quoi voilà Maliyɛnw an ka taa. Voilà, Malimanw ni ye dɔn tɛ kɛnɛ kan n bɛ Dani ka sympathisant sanfɛ n bɛ nin ɲɛnajɛ sanfɛ fɔlɔ quoi ne n'ale tɛ kelen ne ye Mandenkan de ye halala anw ye Mandenkaw de ye EPR Maninka famille anw ye Mandenkaw de ye voilà anw y'i kalan fɛn min na n'i ko i b'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ anw kan dɔrɔn i yɛrɛ tiɲɛ fu falaki sungurunba minnu b'a kɔnɔ biti minnu b'a kɔnɔ
n'u yi cɛw dalen to ka n'u yɛrɛ balima a yɛrɛ ka lamini kɛ fɔlɔ attends ne ta tɛ taa yɔrɔ jan de a ye lamini kɛ fɔlɔ attends voilà benale voilà kolosi nunu na few mɔgɔ min t'a dɔn i ka ni julangolo foto bila pourquoi pas ya muso yɛrɛ suturalen don ala ne sane denmisɛnniya ma nɔgɔ a y'a kɔlɔsi muso bɛ dɛsɛ fugari de la a tɛ dɛsɛ ma ɲɛnama na dɛ ala a tɛ muso dɔ kabako muso ka fɛrɛ ka bɔ o de aw ka fɔlikan de don dani ewa n y'a layidu ta ni mɔgɔ min bɛ taa so ni ba balolen don ni bɛ taa so ni sara ne na ne bɛ lankanadenw jalabe ni ba garisɛgɛ ye min ye parce que ne bɛ ba ɲumanw de fɔ ne tɛ den ɲumanw fɔ dɛ ne b'aw baw de fɔ wala aw ka musokɔrɔba mankan de ye nin ye ne bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka hɛrɛ ka ɲɛ ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'aw kisi bana jugu ma ala k'aw kisi si dɔgɔya ma ala ka barika da u la ala ka muɲu d'a ma ala ka sabali de ka fisa ni muɲu ye dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna assalamu alaikum voilà aw ye nin musokɔrɔba in ye ni musokɔrɔba in de tɔgɔ ye ko musokɔrɔba nafigi jafili musokɔrɔba min n'a bɛ a yɛrɛ sarabɛ a denw na n'a b'a yɛrɛ filmé k'a ci a denw ma dɛ a ye nin musokɔrɔba in mankan mɛn fɔlɔ la olu de tun b'u julangolo filmé k'a ci sympathisant kɔnɔ ne y'o de fɔ aw yɛrɛ tulo b'a la a yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan aw yɛrɛ tulo y'a mɛn ko mɔgɔ ka ni julangolo filmé tugun k'a bila fɛn kan sympathisant sanfɛ groupe sanfɛ o de fɔra dɛ a ma tɛmɛ aw tulo kan dɛ ne m'a fɔ dɛ ne y'o de fɔ aw ye n ko anw ye maliyɛndenw halalaw de ye walahi ni ninnu tɛ se ka kɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli olu bɛ jogo min fɔ maninka famille ye walahi a jogo 100 bɛ olu de la walahi a jogo 100 billahi a bɛ arasaba di n'a ka mɔgɔw de la mais aw yɛrɛ tulo y'a mɛn musokɔrɔba bɛ ka min fɔ ko aw kana aw julangolo filmer musow aw kana julangolo filmer kana bila groupe sanfɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ a tun ma nin f'u ye fɔlɔ bɛɛ tun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min yɛrɛdɔn bɛ min kɔrɔya jɔyɔrɔ bɛ min n'i y'a ye bi ale jɔra k'a fɔ ko mɔgɔ kana julangolo filmer kana bila sympathisant sanfɛ grâce les links wallahi ala ni malinka sababu ye ala ni malinka sababu ala ni malinka famille sababu ala ni EPR sababu wallahi n'o tɛ y'u si kɛ nin na groupe kɔnɔ n y'o de f'i ye ne y'o de fɔ maliyɛndenw ye n ko ninnu bɛɛ julangolo bɛ ne bolo awa ninnu bɛɛ ka video bɛ ne bolo ninnu bɛ ko min na ne de b'a dɔn sisan aw yɛrɛ kɔni tulo y'a mɛn a bɛ ka kangari da groupe yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔ kana kɛ parce que ne bɛ yen mɔgɔ kana kɛ parce que n'i y'a kɛ a i bɛ lebu a kun ye nin de ye a kuma tɛ taa yɔrɔ jan voilà an ka ninnu lamɛn an ka taa. Salam alaikum dans des paris sympathisants qu'a fait le babé. Mais voilà, comme Mourba, Boré, Korbasta ou la Niabaoula, comme Aras 24 a attaqué. On fait là. A attaqué. C'est pas Korogoni, Fefla. Il va oublier Kuna. Il a dra, il a Kassange. Kata prison na wali ka drai kasange wote ko la harade ayata ke inshallah na la sona pron foi tala aga continue anta do jusuga demba dama anto do meneta ataku abatude ne bo oklen fo groupe nga neta toy chogo nimbe sambesa mende neta abe chogo abe yoro ne bani na min fa janga de do voilà malewa awere yame olu sige kan ka vocalu labo an bɔra n'u ka vocalu ye o ma bɛn olu ma o kɛra fitinɛ olu bolo o kɛra balaw ye olu bolo olu bolo nin bɛ olu de la ka tɛmɛ anw kan olu bolo olu de bɛ se ka dimi dɔn mɔgɔ la ka tɛmɛ anw tɛ se ka dimi dɔn olu la n y'o de fɔ n ko dɔnniya mun b'u la kalan mun b'u la kodɔn min ni fanga mun b'u la i y'a sɔrɔ maninka famille de nɔfɛ voilà e ko ne ma parce que suro nyaka vocalu do aga suro vocalu nye do publier mais comme aw tumbe ka dofo suguna yɛrɛ bɛ cédéri kɔnɔ ce n'est pas la peine ni ne bɛ nda dɔ la aw tumbe ka dofo shigu yɛrɛ bɛ an bɛ tila k'aw ka vocalu comme ne yɛrɛ bɛ groupe de kɔnɔ n bɛ tila k'aw ye dofo shigu ye yɔrɔ min n b'o vocalu yɛrɛ ci shigu ma shigu b'u juye a kan ka min fɔ aw ye a b'o fɔ aw ye nafigiya tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ groupe kɔnɔ dɛ parce que ne na o tɛ se ka kɛ kelen ye aw ye basi kɔma aw y'o dɔgɔya c'est-à-dire aw ye mɔgɔ caman de dɔgɔya quoi
mo chama ayo de do groupe kono aw ko kaw sigilen do faso kola aw ko aw sigilen do malika tanye de kono ka soro aw benya mo de ya baralay aw ko kaw sigilen be malika tanye de kono ka soro aw ni musokorobaw be ka nyogon julangolo de lajje sympathisant kono ko e arazbadi kanu ya be se ka arazbadi kanu ya parce arabadi donnani jatu ya de adonani sungurun tige de adonani bingani de ka eche mbalma wallahi mbeka keme de fawyeta avokali bi ana teta yoro jande muso yere mbetla ko vokali mbo publier adamana fo muso korba yere ba fo aw kana julangolo photo ta kana bla groupe sans fetu est ce que ne tumbe ka ngalonde surula o della ka ke an ka groupe kono nyo de fonko man ga fami ko dambe o de bauna horonya de bauna awa sereri siglembe nindeka sampate san siglembe nindeka muso korba minite chesoro muso korba mi ikasigi ka che kwenege ka dade fo ikana sympathisant kono ni sedere kono ni nana che demseni tala makorba ya tala bebe se ka jouer nyogon fe parce que etaro karsa sika koro etaro karsa che kanya atiemani idama fenfen fele nyogon ka che ko dese be dola muso ko dese be dola donc no lutara nyogon soro yoro la ibe fenke fe min toye oronya be mi dambe be mi faso be jo tande islamia be fo tande dine be tandia dinité be mara tandia dambe be mara tandia mara be ketandia indication be ketandia est ce qu'il a be keta amanga ka keton aw sigilen no nyogon ka ebe dowele o ba yere filmer ka ci e ma en privé ebe tla kano bla groupe ka ou be ni mo mi yere content o ba yere filmer ka to nyegena wallahi mali on be ka tande foyeta billahi billahi aw yere bora ka me vocal law ne tengalon shuru law ne tengalon je na soro ngalon de do musoro ba teni kuma fo ale yere fana be sitinde kono ka fo aw kana julangolo filmer kana bla fenka o na be mi dambe be mi olu be tu jo sur Facebook de embeta mais a tete soro dugu kolo inka a muso te soro ya karamo te soro ya politicien te soro ka fo man ka famille de pièce ate wallahi ate an yore fo an ku kabona dalulu de quoi c'est-à-dire aw be ka tiali minda an ka de o tiali anen galo mi aw be ka down ka de o de jogo na dambe na kewale na baranyoa o de bawo bolo shitika parce que aw ka gidi somma aw ka gidi yere jene akela de aw yere sigero jene akelen de ka aw ni muso munun be nyogon kono muso koroba ya tala isi ka chawo tala de aw be belaje kelenkele be ba yere filmer ka ci groupe ka kelenkele ni ne ko aw ka prono video be ne bolo est ce que nyen ngalon de fo mangalon fo iba donné be ka mi fo tande do nyo de fo ngombe muso nu leku ifemfembe ikanimuro be mbolo ifemfembe ifoto be mbolo kelenkele chama nya photo sanje chama mfana ya kanimuro sanje ngone de be groupe kono ne de ma fawya nyodo fa ngabe buni bela ede menebe voilà anka ni sungurumba nunu lameta nasa kana ni fanye ni rebodo ni be chouve bara de ke kwe donc na te chouve bara de ke itenye baro de ke yabala ko ale bolo ale be souffler bara de ke parce que ni be souffler bara la souffler bara e mundi o e sungurumba ya de souffler bara e munde olu munun be groupe kono su manako ibu chew dalento ou be nu don sinora e be nyogole appel video la ka nyogon julangolo laje c'est comme ça ibe tande wallahi be tande mali on be ka tande fawyeta ika souffler bara en kunye nindi ni mo ma tan soro kana groupe sanfe ni enana iba fo kono kikata vocalu be lame akila ne nyina na uko dia wallahi ne manyina uko ni awulaje de ka fa ko vocal jeune nungo na fatala sa na fatala memba yirawla halbi ka fo na fatala fo malen ko fo nindi ka do malen ko na ka vocal jeune ka fo na fatala aw sungurumba nunde baw chew dalento aw beta yere filmer ka tabla groupe ka abaw chew dalento abeta chenyi na groupe ka eni chemi nyoro ka jobe ska na fa jumende nye ni kanu bi la obe ni furlente ita fa droit ki furu ni kanu bi la ite wuli ka ta no fe mais aw de ko islamia be rojme aw de ko kodon ni kala be rojme idem fla imodern flow abe nyowele o imodern fla de bi julangolo laje e bi julangolo de filmer non kuma jugutere ka fo mo julangolo wallahi kuma jugutembe ka tande fawyeta e bi julangolo de filmer ka film modern flow na eni mo munum madeli ka nyonye ka nyon soro groupe la ko kartaka kuma kadi nye ko arabadi kanu e julangolo bodi yo be yo don ka bon arabadi kanu e julangolo irade be yo don ka bon ni julangolo irate abe julangolo ko be ke ntugomi aba yere filmer to ko de ka fla groupe ka o de atonko nko mo mi besiga ulle gudu kolo sanfe karajba di kanu baga munu be sympathisant sanfe wallahi mo be sugu lego enede musokoroba badon koma abe sa tugomi ka fo ku ka julangolo video be ne bolo musokoroba ya tala ne o de fo yo ngaka bona ma bonne ba ulle gude ne ba ulle gude awa don na tawla be julangolo bla kan numéro sanfe anaka photo sanfe ka publier idon ba do olu baye sidiri olu baye faso kuma sulu demiere idon benodo halbamba musalaha de la ne o de fawyo malo mbe ka fon kana bona julangolo e tantanta beta mbe ka musalaha hakila obe bo sitin kuno de koma ote boy obe sitin kuno ende na be ne fana be bona julangolo malo mbe ya mbe tla ka ni vocali mba publier be ba ro ka foko sympathisant siglembe minka horonya takono dambe takono yeri don takono
horo manga ka to akono awara ba di ka generation bebe tande a bebe tande ibe malankula ni sungurumba ya de la ate marché na be fazo jokuma fa bo de fo ati se ka fo do be ka okrofo groupe kono ka soro o tigite ka okrofo de aw yere de ye jula jugu ye katimo oluka aw ti se ka jula jugu yake katla ka ngalonda mo were sur Facebook o de banaya ati se ka ngalo sur mo la sur Facebook ateke tugu voilà anta kadiye ha ibe sinyanata pa chena ala ka tanuto wallahi ina foi fani chede ni som ngadi mo ko ne abana kanukuma mancha ona sa kanukuma mancha wallahi ala ka kanu awiya me ko ala ka kanu to fe min kadi mo parce que jula juguya de kadouye munde kadouye ka nyogon wele appel video la ka nyogon te nyegen kono ka nyogon filmer ka ke snap ye ka fili o de kadouye ne ni kuma fo ka temesa malion hakilla jugu ngalonde do malion hakilla ka fo ni man ga famille mandi malion hakilla o de do no o te à vrai dire ni réalité de faux ni tant de faux. Voilà, nous nous faisons faire et pas sur den saba den nani de vous bolo mais oui don dalen to do yere bebe sino fura de jila ou bien kado nono la kadu doma et donc kada kasino adobe ni chobera barakero la be sino fura ke fen kono café kono ou bien boisson kono kadu choma ni cheyo mi ku ni choto barola do chebe sino wata haraga samarobo awa chama be tande ni dugube jo wate mi wasoro fana daji be bora obe wuli kata barakero la ngobe ni chama de ku chewla mali on tado mene bado mali on taw ka sungurumba ya do de mali on taw ka bordel ya do de ne de ba do be minna city sampe sympathisant sampe ne ras 24 de ba do awam baw legu kelenkele muso mun ba kono ite fere la ide aw ya me de aw munu muso ba kono ka fo ko iwolo de ba kono ibel ma muso de ba kono iyere koni ya me menti la men ko daide iye munde fo ikani julangolo bla kono iye munde ke iyere filmer ka ti ma iyere filmer ka bla city sampa na kunye ninde kanu ye femi fa o majifa kanu ye femi fa o majifa bordel ya ye femi fa o majifa ba ube kanu ande chefo nyo nyangata kaboya na obe sungurumba ya lai aya sungurumba ya aya sidiri aya iramo la obe sungurumba de obe sungurumba ya de lai c'est tout na o iramo la drombe farawlo en tant que na mo de iramo la ne de bawleku angata tali wolo de na mi kanati nafa ya ali ka baragara na mi kanu abe posana ki kono fembe kanu de wallahi obe fendo au che kono minte pochne wallahi male o vocal ou bien mbolo ya kateni vocal bakle ni ko o kunu ni biede no de fonku ka vocal ou bebe ne bolo ça fait ne be ka yele nunu nadio nunu be giri ka fo be kodo be chitu ko wallahi ne be ka yele nunu nadi parce que ne ba do vocal jouer na fatala voilà kayuru la doro domina ne bora ku ka vocal jouer nya yuru la de doro na fateni na kwa dani na fateni na parce que ne ni bla doro ete fin soro imena male on kambe boli vocal na fatala quoi ne 24 de kalanina et puis mba ira male on na ko na fatala mo si kana sira aw be sungurumba ya be mina ene mbo fana ira male on na quoi voilà mbe bona yo aw tese ka fo aw furlendo aw tese ka fo aw tara faso jola ka soro aw tara sungurumba ya de la aw tese ka fo aw tara e ka fo ko jamana de kanu ka soro aw yere be ka julangolo labo ko lira mo la aw den flow aw modern flow abalma no che horonya be mi dambe bi mi est ce que malien de nyere dambe ni malien de nyere mi mba yere do ka fo e malien de islami denye wallahi te to ni shitin kono ka fo islamia de kadi e fa islamia wallahi islamia de kono e kanga to sympathisant kono arasa be jekulo la manga ka to kono horonya kono dambe kono na soro horonya e tiende na soro ma wolo sunguru ma ya kono de wallahi na soro ite nyamo denye fe e kanga bo shitin kono awa shitin sigilembe ni de kaw ne te nunu jateo no de fu ye ngube tulonkela ni ne wulu no fe dongo don bu kankari ka teme kwa ulu ka tantene bolo me anga ta mba ira dani la vocal jeu na fatala anga vocal munu be dani bolo depuis 100 joli vocal no lu go be groupe kono ne de be groupe kono 100% a groupe fo ite dani bolo nyo de fo wallahi mben kala e male ngo a groupe te dani bolo nete min kono sa dani be groupe fen kono wallahi mba be kono aba sederi iva sederi min be Côte d'Ivoire billahi ne ka numéro ba kono sederi min be France ne ka numéro ba kono min be Brésil ne ka numéro ba kono wallahi mais olu ta don sa numéro ba kele ni ko de be ne la ngulo be nunu na wa hammi fo ite nunu kono mais an kata nan tarambesi ay petit nunu la jangata ay wula me ngata ala ka kanu to ne ra bulongi itara so parce ali ma fo itara so la ko be sengeri moyni la isake bana me mini moyna aya mere ale be mini la su mini ma su midi ale be ola ni be senkeri moyna est ce que hami be nunu kono ni sunguruma ya te kanyo wela appel video la ou bien ka snapu ke julangolo ka film roma ni ndron de ula sunyana non te kowere de ibe bara jume da la groupe kono anafa e jume na fatala o na fa foi de tala awa ibe bara fempe na ya aw ya mede ni ndron de do ka sunyana tellement que chowbe eche aw chowde sara kwa billahi aw chowde be ka balo aw chow sara
wallahi an kana ɲɔgɔn nege nin de y'a tɔ de aw cɛw t'a kalama ne de b'u labɔ a kalama billahi y'o de fɔ n ko muso min ni cɛ bɛ nin kɔnɔ wallahi ne b'i cɛ libéré muso min ye cɛ min n'i b'a kɔnɔ wallahi muso in ne b'i cɛ libéré ɲɛ kali ala la n sigi kun ye nin de ye n y'o de fɔ maliyɛndenw tɛ kɔrɔntugu k'u minɛ k'u don sardine boîte kɔnɔ k'u hakili an'u ka moral bɛɛ datugu ɲɔgɔn fɛ tugun o banna n'aw bɛna sigi ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ye na sigi aw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye i k'aw kanu o kan kan ou bien i ka baw ye o kan kan faso ko kan a banna mais k'a fɔ de aw bɛ taa maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan ni faso tɔgɔ ye k'a sɔrɔ aw bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan ni jɛnɛya de tɔgɔ ye aw tɛ t'u fara ɲɔgɔn kan cogo aw bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan ni kun min ye k'u hakili ɲagami hali dɔ min na n'adamaden taara fan min n'a y'a sɔrɔ aw ka élément min bɛ yen a bɛ da n'o tigi ye aw bɛ se ka ɲɛnabɔ de adamaden n'a ka garde corps ani mɔgɔ minnu b'a accompagner bɛɛ bɛ da ni muso kelen ninnu de awa ye ɲɔgɔn sɔrɔ site sanfɛ tan de ni adamaden ye dɔ minɛ yan fɛ awa jɛɲɔgɔn minnu b'a kɛrɛfɛ olu fana bɛ kelen 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 minɛ yan fɛ c'est pour cela que site ninnu b'u bolo tan jagoya t'o ye jagoya tɛ sendimi bɛ adamaden minɛ jagoya tɛ sendimi bɛ adamaden minɛ parce que k'a da la cɛ ji t'a fari la tugun non ji t'a fari la ji t'a fari la wa ne de b'a fɔ maliyɛnw ye i tɛ foyi la ni jɛnɛya tɛ aw bɛ sunkurunbaya min na ye de n b'aw bɛɛ labɔ kelen kelen on verra an ka nin sunkurunba ninnu lamɛn hali bi voilà me vogali ninnu de lamɛnna ka jigin n ko kunu n ka telefɔni banna de n bɛ ka vogali ninnu lamɛn de ka jigin dɔɔni dɔɔni ka ɲa n'o tɛ n ma taa dɛ n bɛ yan ni fa fana donna waati min na n bɛ sɔrɔ ka taa mais tɛ ma taa n bɛ yan e k'a lajɛ ko ale ma taa hali bi komi ale bɛ ka vocaliw de lamɛn ko ni karisa nana waati min ko fa fana ou bien jɔn de don cɛ de don ko n'o nana waati min ale bɛ taa parce que ale n'o fana bɛ taa appel vidéo de la parce que i bɛ ɲɔgɔn ka groupe in kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ de ta appel vidéo la muso bɛ cɛ dɔ ta cɛ dɔ bɛ muso ta i bɛ ɲɔgɔn bolo tan de quoi voilà sini ne ni karisa ye appel vidéo kɛ sinikɛnɛ ne fana n'o na ka appel vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a julankolo yira ne la i b'u bolo tan de kɔrɔnɛ b'u bolo tan de c'est pour cela que ne de ko n k'anw ka dini tan ta an permettre k'o ye ko faso kunkan ko kan k'a sɔrɔ faso danbe tɛ k'a sɔrɔ an ka silamɛya n'a tɛ taa an bɛ kuma ni silamɛya min ye k'a sɔrɔ an ka diinɛ n'a tɛ taa awa n b'a tigɛ bilahi n b'a tigɛ ne de tun ye groupe ninnu ci ka tɛmɛ i nana groupe ninnu former k'u sigi groupe ninnu sigira i ma kalo sɔrɔ fɔlɔ i ma tile 20 sɔrɔ fɔlɔ ne bɛ groupe ninnu kɔnɔ n y'o de f'u ye i tun bɛ sɛbɛnni de la i tun tɛ kuma i bɛ bu ni bɛɛ la n sigilen don n bɛ n ka boisson ta n b'a min n'o tɛ ne tɛ hali sirigɛti min wallahi i b'a fɔ ko n bɛ dɔrɔn ko tan n tɛ papa ka ta wallahi mais c'est juste dɔrɔn k'a yir'u la maalankolon min b'a la ne b'a kɔnɔ de n bɛ ka yɛlɛ u la de quoi wallahi wara bɛ tu la mais mɔgɔw ɲɛ t'a la dɛ awa n bɛ ninnu faga ni hɔrɔnya dalilu ye k'a yira maliyɛn dɔw na hɔrɔn tɛ ninnu ye bi hɔrɔn tɛ ninnu ye sini voilà an ka taa an ka nin sungurunba ninnu lamɛn sungurunba groupe sungurunba sympathisant bordeliya sympathisant aw nka aw bɛ ka kisɛ jɔ de kama kisɛ jɔlen don nin de kama aw ka kisɛ jɔ ma a nafa ye nin de ye parce que n'aw ye kisɛ jɔ sisan bon aw mago bɛ muso la o bɛ taa yen dɔrɔn aw bɛ yɛlɛ o la o bɛ tɛmɛ mais nin dɔrɔn de don aw bɛ ka kisɛ jɔ nin dɔrɔn de kama hali o fana aw ka se ka dugukolo sa k'aw ka kisɛ jɔ aw yɛrɛ aw dɛsɛra o la ou bien aw ka taa so dɔ ta dugu ma aw ka se k'o sara kalo kalo aw dɛsɛra o la fo aw taara dɔ de ɲana aw ma ala n'aw barika bannen ala ni se t'aw ye ala n'a ka non n balimaw wallahi ala n'a ka kodɔnbaliya n'a ka kalanbaliya cɛ dɔ de taara ta k'a ka so sanfɛla d'aw ma n k'o kɔrɔ ye de ko aw ka fɛgɛn ko barika t'aw la tugun ko barika t'aw la parce que sanfɛla de dilanli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye n'i ye so jɔ k'a fɔ i b'a sanfɛla dilan i ye min dɔ duguma i t'o dɔn sanfɛ tugun aw t'o kalama o kɔrɔ ye de cɛ y'a yira aw la k'a fɔ aw ka fɛgɛ ko barika t'aw la nafa t'aw la tugun aw ka taa sanfɛ a ye sanfɛla ta aw ka kɛ kise aw n'aw bɛ se ka kɛ kelen ye parce que aw tɛ se ka dugumala ta k'a sara o an n'aw tɛ se ka kɛ kelen maninka famille barikadenw de b'a kɔnɔ kodɔnnaw de b'a kɔnɔ et puis minnu bɛ maninka famille la minnu t'a la de barikadenw de don i bɛ kɔ dɔn i kalannen don i hakili basigilen don mais seleri ma wa k'i to seleri kɔnɔ e bɛ se ka fɛn dɔn k'i to seleri kɔnɔ e bɛ fara sunkurumaya la e ka seleri nene ka sympathisants nene k'a fɔ e cɛ ka se e la wallahi o ye nkalon de fo ni ne radio 24 fo ni cɛ desiri la billahi ne tɛ desi la parce que k'aw tɛ seleri kɔnɔ k'aw tɛ sympathisant kɔnɔ aw tɛ foyi la ni sunkurumaya tɛ e cɛ kelen bɛ bɔ kusu kɔnɔ hali n'a ye su mun kɛ k'a ye digi est-ce que a bɛ bɔ a t'i bɔ voilà a t'i bɔ parce que i bɛ t'i da ni cɛ 10 ye i bɛ t'i da ni cɛ 5 ye e cɛ kelen bɛ bɔ a t'i bɔ donc seleri muso ninnu bɛɛ bɛ tan de ne n'aw bɛ se ka kɛ kelen ye aw ni maninka famille bɛ se ka kɛ kelen ye an ka nin sunkurumba ninnu lamɛn ka taa Kanyame duwawu di ala ka cɛ in mɛn an kɔrɔ ala ka cɛ in mɛn ka duwawu jumɛn kɛ aw bɛ bordeliya ko ka duwawu kɛ aw bɛ taa den filaw de bɛ kɔnɔ aw den filaw de bɛ muso kɔ k'aw la ko ka duwawu k'aw ye jɔn de bɛ duwawu k'aw ye aw ka duwawu bɛ minɛ n'a sɔrɔ silamɛya de don e kan k'i yɛrɛ i den fila la e kan ka sɔn i den fila k'i fili e ka i den fila wele appel vidéo la a k'i lajɛ n'a sɔrɔ duwawu ko de don n'a sɔrɔ silamɛya de don aw tɛ silamɛya kan aw bɛ na aw da don silamɛya ko de la ko ni ala sɔnna ala jumɛn de bɛ sɔn la o tuma ala ye fila de ya non aw bɛ min na haramuyalen de don
aw ko diinɛ de diinɛ ni kaba de diinɛ ni haramiya de a man kan ka kɛ aw ko k'aw ye silamɛdenw de ye e tɛ se ka taa de k'i den fila de wele appel vidéo la o k'i fan bɛɛ lajɛ o tɛ garamajigiya dan ye wa o ye garamajigiya taamasere de ye a tɛ marché an ka taa. an kɔrɔ ka to k'an bɔ fili la an tɛ fɛn minnu dɔn an ka se k'o dɔn n tɛ a ma nɔgɔn dɛ mɛn kɛra an kan mɛn kɛra an faw na. mɛn kɛra aw kan dɛ adamaden y'aw kunkolo yɛlɛma o mɛ bɛ k'aw kan aw bɛ fɛn de kalama aw tɛ ba baga kalama an n'aw tɛ se ka kɛ kelen ye o n'aw y'aw da ye k'aw yɛrɛ filmer k'aw di ninnu ma jagoya don aw ne tɔ groupe kɔnɔ yen dɛ awa ne de bɛ bon n'aw julangolo ye muso fɛn fɛn b'a kɔnɔ walahi maliyɛnw ne de ye n kalaw ye n ko i tɛ foyi la ni sunkurunbaya tɛ yarɔ ne famana ka kumu kan siran tɛ dɛ n famana ka kumu kan k'a fɔ n tun tɛ groupe kɔnɔ walahi n bɛ groupe kɔnɔ ne y'o fo siɲɛ 100 n ko dani bɛ groupe fɛn fɛn kɔnɔ n ko bilahi ne b'a kɔnɔ mais a t'o kalama de quoi tellement que kunkolo tɛ baara kɛ quoi mais i bɛ n'u yɛrɛ kɛ fɛn dɔw ye réseaux sociaux kan n'i y'u lajɛ i b'a fɔ ko dunnaw de don k'a sɔrɔ nɔ don o don b'u yɛrɛ cɔrɔn de don o don or que i ka se k'u yɛrɛ latilaw na i tɛ se o la tugun i bɛ tila k'i yɛrɛ de di anw ma tugun quoi an b'u bisi k'u tulu bɔ aba n'aw bɛ ka musoko kɛ musow la ye bilahi ne bɛ fɛn k'aw la min tɔ ye ne b'aw lebu de yira maliyɛnw na k'a fɔ aw bɛ ka nkalon min tigɛ de k'a dɔn k'a fɔ a jogo yɛrɛ min ye nkalon yɛrɛ tiɲɛ ye min ye vokaliw bɛ ka jigin wallahi vokaliw bɛ ka jigin maliyɛnw wallahi cɛ a y'a fɔ ninnu ye k'u ka sabali wallahi ni ne tɛ kelen ye mais i t'a dɔn numéro kelen min b'a kɔnɔ quoi i to ye an ka taa n'an taara an bɛ se o. kunu e ka téléphone tiɲɛ don kunu i fana ma ye gingin gɛrɛ na minɛ sinon kunu gingin gɛrɛ mɔgɔw o tun b'a ko kan u mɛn'a kɔnɔ kunu quoi a ma kɔrɔlen bɔ sa mais u mɛn'a kɔnɔ. aw y'a mɛn dɛ awa kunun kɔni i sera ka julangolo k'a yira ɲɔgɔn na ko julangolo waso i tun b'o de la julangolo.com i tun b'o de la groupe ka sympathisant kɔnɔ ye julangolo.com yira.com de i tun b'o de la est ce que ninnu bɛ miiri est ce que ninnu bɛ hami n'u denw ye est ce que i bɛ hami n'u balimaw ye est ce que ninnu bɛ hami ni sini siniɲɛsigi ye est ce que ninnu bɛ hami ni silamɛya ye est ce que ninnu bɛ hami k'a fɔ ko don nataw la ko ni ninnu bɛ kɛlɛ wa i kana taa bɔ ni u ka legu ye est ce que ninnu bɛ hami nin na wa i tɛ hami a la o n y'o de fɔ maliyɛnw ko ninnu tɛ foyi la walahi ni bordeliya tɛ n'i bɛ bordeli vrai ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sympathisant in kɔnɔ ye cɛ fara muso kan walahi n'i bɛ bordeli ɲini n'i tɛmɛna ninnu kan i tɛ bordeli sɔrɔ sungurunba kɔgɔlenw olu de bɛ yen voilà. o mɛn'a kɔnɔ yɛrɛ de i ka téléphone tiɲɛnen don ok ja courage b'e la dɛ donc hali ni min taara k'e to e b'o lamɛn ne kɔni n'i ye ne kɛtɔ ka vocal lamɛn ne bɛ baro kɔnɔ ne tɛ baro kɔnɔ kɛ effacer tout ne b'o de ta k'a bɛɛ effacer ne tɛ vocal lamɛn dɛ ne ka problème y'o de ye ne bɛ baro kɔnɔ i n'a fɔ e ni ne filɛ la sisan donc ne b'e taw lamɛn n'a ni mɔgɔ wɛrɛ b'a la tant que ne bɛ baro kɔnɔ ne ye message lamɛn mais ne tɛ baro kɔnɔ sani ne ka don yɔrɔ ne b'a bɛɛ n bɛ damadɔni lamɛn fɔlɔ ka baro ta fan dɔ ka sina k'a bɛɛ effacer ten ne kɔni bɛ ten tɔ de. baro ta fan wɛrɛ de b'aw la baro kɔnɔ wa ni julangolo yera tɛ ta fan t'aw la o karisa i cɛ ka ɲi je t'aime jusqu'à la mort non mais putain cɛ an tɛmɛna nin kan sa an tɛmɛna nin kan ka musow fara ɲɔgɔn kan komi baganw quoi an tɛmɛna nin kan quoi an nana de ka musow libérer an nana de fɛn min ka di muso ye o ka kɛ fɛn min man d'u ye o man kan ka kɛ a banna nin dɔrɔn de don aw bɛ nin na aw bɛ se k'aw denw indiquer wa aw bɛ nin na aw bɛ se ka mɔgɔw mara wa aw bɛ nin na aw bɛ se ka hinɛ mɔgɔ la wa aw bɛ nin na aw bɛ se ka aw cɛw n'u mago jɔra aw la est ce que aw bɛ se ka ɲɛnabɔ aw tɛ se ka ɲɛnabɔ aw tɛ ka ɲɛnabɔ parce que laban na hali sentiment t'aw yɛrɛ la tellement k'aw delila la k'aw yɛrɛ filmer k'a yira cɛw la k'aw nege dan n'o ye laban na yɛrɛ hali n'aw ni cɛ jɛra de laban na cɛ tɛ sentiment sɔrɔ aw la n ko a kun ye nin de i bɛ muso caman sɔrɔ yen a falen don a nin na a fari cɛ ka ɲi a kan mais taa i ka ci la bilahi kana dan n'a ye papaga t'a la diya foyi t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan de u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ i b'a dɔn ne b'a kalama de i b'o dɔn voilà an k'u lamɛn. n'i ma dɔw lamɛn kuma dɔw b'a dɔw kɔnɔ n'i ma dɔw lamɛn i tɛ faamuyali sɔrɔ dɛ. a caman bɛ taa k'i dan et puis encore a bɛ komi kuma dɔw bɛ yen ni m'olu la mais i tɛ faamuya sɔrɔ ko dɔw la quoi. faamuyali bɛ se ka sɔrɔ nin na cogo di sungurunbaya kuma dajuguya kuma faamuyali bɛ se ka sɔrɔ nin na hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ faamuyali bɛ sɔrɔ nin na aw bɛ julajuguya ye k'o ka ɲɔgɔn faamu k'o ka faamuyali tɛ sɔrɔ a la o a b'a dɔn a bɛ ka kuma min fɔ n'i ye kuma a ye kuma in couverture de ni dun y'a couverture ne b'a développer n'i y'a couverture ne b'a sama ka bɔ ka développer parce que cɛ t'aw la muso t'aw la min bɛ so la ka tɛmɛ ne kan parce que ne b'a kɔnɔ de ne b'a dɔn aw ka kuma taabolo ye min ye ne b'a dɔn aw ka hakilina ye min ye ne b'a dɔn aw bɛ ka min kɛ groupe kɔnɔ ne b'o kalama sympathisant a sigilen bɛ mun de ka bordeliya adamaden yɛrɛ y'a tana ye muso ni adamaden ye muso ye i b'a ɲɛfɛla wuli yen de i b'a fɔ ko kabako voilà e ka adamaden i k'a ka photo bɛɛ lajɛ a ka video bɛɛ lajɛ ni adamaden ye lajɛli la dɔrɔn a ɲɛ bɛ muso de la bilahi a ɲɛ jɔlen bɛ muso de la hali n'a ni muso bɛ photo ta i b'a sɔrɔ a bɛ ka muso in de lajɛ c'est
malien wallahi ne te ka ngalon sira ba dila mbeka tande fawiye tande ni ya jogo vrai de ka labo ka yirawla awo jogo kele o de ba ka shitu fana kono kelen morebe nu te sungurumba yala anga ni pit la dia katade sungurumba koro mo te fembe do e ba do la me kata don doni no te kanya angoni angkara arasa tai ka bansa kui ayame ko lu kera rasta tay kaba male unko c'est femin dogolen don ne de balabo wallahi billahi ne de balabo olu kera rasta tay kunju mendela parce que i julangolo de bu boloy yu yere filmer ka ci city kade bo fem be city nkono sa muso nunu abe julangolo be dani bolo billahi abe julangolo bu boloy c'est pour cela que ku kera rasta tay ama kera rasta tay gansa waka jula juguya ana ka marabaliya na ka malankoya o de o kera rasta tay c'est ça aw tisiga aw ciow de dalen to kaw yere filmer ka sina pour que nyege un kono aw ciow mana tabarakero la abaw yere sigi kaw yere waranga kaw yere ira mo la appel video la jago ate olu baw ta kataw fili yoro la yoro me hakili tala akere rasta tay hey maleo aw ya mere awan ni de konko sederi sigilembe jula juguya min ka de ninde do muso munun ba kono aw kana jugula nu desra ka bonne de bu la bonne o de fonko nu borana u julangolo ye ne re be boni rasta tay arata tabe ne bolo ka juguna aw taw yow o de atone ngo mbi arata ni male gu fembe ka ken galoni suta ko ni tew ko ni mbora na wi dongo de ne do fo ni ne kuma na ah vokalu be ka jigi ebe mangana groupe ga ay to wallahi men no fa ne be groupe no ngono de fabe no na billahi ngombe nunu nin tiede wallahi vokalu be ka jigi angani lame kata voilà anta ankero tay kama anta foi lame anta mo sika pumalame era sa era dite anta mo ko hapmalame na bora an fana amba werala nonte wa nera sa era ma from fe fo abada otaduna ta passe ni ngulu kono diena anta odi voilà malmo nkon nunu ye nunu hakili de mine ka siga ka ki hakili deru ka siga ka bila haru tisigu ngolo keta nunu kira sagaw de ni yu tleta itara de ni mu kunyele ma iteta wallahi ye nunu mo c'est-à-dire yu moral de casser complètement na manya nunu ma wallahi na manya nunu ma nunu kanyana ma dona bola billahi nyankali alala nunu tisigu yere botugo ye nunu nege depuis dibila depuis mota kalama labana nana bo kalama nunu baro femi be dani bolo c'est pour dire que nunu tisigu yere sama kabo wallahi nunu tese chaman ko ni bora parce que groupe intira de mais nunu tumbana ka kuma de parce que be groupe inkono ne ba kono mais ma son ka kuma quoi wori ko nana comme vocal u ka jango no de wori ko kuma be yo dani yere ba foko ko tuma ko mo te ka kuma wori ko la re ko te wori saradia mo te kuma groupe ka jomba ka dorme labo ko garata frake mo te okeo mo te ka kuma muso do bora kono quand tu sais dormir sara anti ka dormir sara parce que andalen tala ka fo ni ko mbeta nyefe en tant que neras 24 be ka munu fo mo dalen mo ludela e manka mulla groupe kono ko muso en kana ni fo ne kana bona vocalie ndu morana e pia morana e nya tiende fo muso e min fo tande do wallahi laban choko tawla e pia laban choko jiga choko katime fembe la jelenka wallahi arazi badi mo ba no fi laban choko ka jugu katime kafiri laban choko ka jahanaba kono ne de yafo et puis mba conséquence mba tan ko mba ke de billahi mba ke arabadi mi to kam ay mamulu legure mbo lu de legu da ka billahi dani mo legu wallahi mba legu da dani ka ay muso munu legude yu sike muso legu de la ya ka muso de legu ku ka furusa ka balma legu ku ka kabila u tinye ku ka kabila no ngalonga mba legu be daw ka kelenkele ni jene numbe billahi yo toro femfe na malendo nga ne ba nyona daw ka ne tado ne beke minyere bena minke ne la o kofede me ambe be ola nyefe ne ba do liye minyere lu ba de ne minye mais na ñoo soro domi o koni o te dogo mo fana la sur Facebook voilà ayen sunguruma nunu lametugu na sa fotugu ne wo ni tienye malien dombo filimina kala leni kanabali be ali ni ma chika ta école la ni arasa lame ibi faso ida de faso be kamara chogo ya genia ni alla mebe genia ta chogo do ni alla mebe musotige ta chogo do ni alla mebe kalabantia do ni alla mebe do genia yere minye arata yorodi ni arata lame jula juguya kanga ke chogo to ibodo arata lame nonte ka foko faso ay faso jume mbologola
a ye faso jumɛn de bɔ nɔgɔ la a ye nafa jumɛn de ɲa faso ye a je jɔyɔrɔ jumɛn de kɛ faso ye nin san saba in kɔnɔ e sungurunba muso kɔrɔ k'i cɛ dalen to i b'a ka da i la k'a fɔ i donna i taara faso jɔ de la k'a sɔrɔ i taara i yɛrɛ filmé k'a di Dani ma k'a sɔrɔ i taara i yɛrɛ filmé ko Dani k'a ci Arasta ma ha aw bɛ mun kɛ sungurunbaya la ye aw bɛ mun kɛ nin bordeliya la ye aw tɛ miiri aw denw na k'a miiri aw ɲɛsigi la aw an b'a fɔ piɲanda tɛ fara foyi tɛ kɛ voilà ni ko i bɛ se ko la mɔgɔ min y'i la kalan i tɛ se o la ka tɛmɛ o tigi kan dɛ an ka taa voilà o de m'an bɛɛ sen don ko in na wa a tɛ ka da la anw yɛrɛ dɔrɔn ma dɛ hali a kalalo a ɲɛmɔgɔw a député a président Arasta bɛ k'u bɛɛ kalan Arasta bɛ ka maliyɛn den bɛɛ de kalan parce que ni min b'a dɔn kɛ anw t'o dɔn mɔgɔ si ma tulo sɔrɔ ka n'a walanwalan anw ye i b'a fɔ ale bɛ k'a kɛ cogoya min na a ye sungurunbaya a y'o de walawala aw ye k'aw baw aw cɛw la k'aw baw aw wolodenw na k'aw baw aw balimaw la de a y'o de walawala aw ye n'o tɛ a mana faso jɔliko kuma a mana o walawala aw ye ni Arasta tun ye faso jɔliko kuma n'a tun y'a walawala adamadenw ye a tɛ bi walimusow kan Arasta a ma walimusow tigɛ dɛ Arasta binna musow de kan Arasta de bɛ musow violer Arasta de bɛ muso violer wallahi n'o tɛ muso tɛ sɔn Arasta ma ne de bɛ ka tan fɔ aw ye tan Arasta ka muso ko passera cogo cogo ale de binna muso kan wallahi ɲɛ kale ala la or que sariya ka ta ka Arasta ɲangi gouvernement ma sɔn ka sariya ta an ka moriw tugulen bɛ nin de ko k'a fɔ ko diinɛ o ye mun diinɛ nɔgɔlen ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan o ye mun diinɛ nɔgɔlen ye aw jɔlen bɛ Arasta kɔ aw dun b'a dɔn Arasta ye walimuso dɔw de tigɛ aw b'a dɔn a binna walimuso dɔw de kan aw ma Arasta wele ka tiɲɛ f'a ye k'a lase gouvernement na aw jɔlen bɛ Arasta kɔ k'a bɛ ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ a bɛ ka tiɲɛ jumɛn fɔ jamana kɔnɔ a bɛ ka fɛn min fɔ jamana kɔnɔ a bɛ ka jamana de minɛ k'a di moriw ma a ye vocaliw jigi vocaliw ka jigi ka na n ko n bɛ ninnu faga quoi bilahi n ko vocal min bɛ n bolo ye kuntili ta ban n'i ko n kɔ dɔrɔn n b'a ta ala n ko Mandenkaw mariki man ɲɛ bilahi les Lenks ka soldat mariki man ɲɛ bilahi ɲɛ kale ala la les Lenks y'anw formé de awa ne dɔw bɛɛ la fitini ye nka belebelebaw bɛ yen n'olu bɔra don o don non o ye Aratibadi ko bannen de wallahi aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn o an ka taa voilà Bɔbɔli ninnu ka ca togoya min na est-ce que a bɛɛ bɛ se ka lamɛn wa a bɛɛ tɛ se ka lamɛn o n'i kɔni donna kɔni i b'a jɔsi de donc ka sɔrɔ k'a daminɛ zoro la sisan i m'a faamuya Lasa bɛna n faga nin Lasa a ja je n'anw bɛ gamu kelen kɔnɔ ne ni n kɔrɔmuso fana bɛ ten de ale n'a kɔrɔmuso de bɛ siti kɔnɔ k'u yɛrɛ cɛ hɔrɔnya bɛ min wallahi ɲɛ kale ala la hɔrɔnya tɛ ninnu na quoi wallahi i ka taa teri dɔ ɲini dugu kɔnɔ o nafa ka bon e bolo mais i yɛrɛ kɔrɔmuso i ni kɔrɔmuso de bɛ k'aw julankolo yira mɔgɔw la aw tɛ cɛ minnu don aw n'u tɛ ɲɔgɔn kan dɔ bɛ Espagne dɔ bɛ Faransi dɔ bɛ Gabon dɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɔ bɛ Mali la aw ma se ka sigi ka miiri jɔn ye n ka se yanni n ka ko kɛ fɔlɔ karisa ye fo n ka karisa dɔn de jɔn mun mɔgɔ façon don danaya b'a kan wa hɔrɔnya b'a kan wa aw ni kɔrɔmuso de taara i sigi tɔgɔ aw ka du tɔgɔ fɔ n ye bilahi i b'i fa ni ba tɔgɔ fɔ n ye hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ mara b'aw ka du kɔnɔ de bilahi n'a y'a sɔrɔ aw tiɲɛ kɛ kɔni non ne ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye i kelen bɛ se ka ye siti kɔnɔ k'i ka sungurumaya n'i ka bɔdenya kɛ nka i n'i kɔrɔmuso yɛrɛ o kɛra aw tagala ɲɛ aw mɔnna o kɔnɔ de wallahi ninnu mɔnna a kɔnɔ de aw dun mɔnna a kɔnɔ aw ni Dani ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw dun y'aw julankolo di Dani ma a dun Dani kɔni bi kɔni aw ka julankolo b'a bolo awa ne de b'aw lebu a y'a bila yɔrɔ min bɛ bɔ n'a ye ka pɛndelini tɔw la k'a filmer k'a bila groupe kan de ne de bɛ bɔ n'a ye aw bɛɛ photo bɛ n bolo kelen kelen mais n y'o de fɔ n ko ne b'a k'a monter kelen kelen de o n bɛ k'u bɛɛ dilan kelen kelen de k'a bila mais ni n bɔra n'aw lebu ye don min aw minnu furulen don aw ka furu bɛ sa mais aw tɛ furu sɔrɔ fo ka t'aw sa aw denmuso minnu fana furulen don olu bɛ cɛ minnu bolo wallahi cɛ ninnu b'u bila k'a fɔ ko ja aw ba jogo ye nin de ni tun y'a dɔn k'a fɔ aw baw jogo ye nin ye ne tun t'aw furu a bɛ kɛ ten de voilà furusa kelen tɛ n'o de fɔ n ko ne de tɔgɔ ko Aras furusa kelen tɛ parce que ni ne mɔgɔ kelen ka furusa e kelen tɛ dɛ den fɛn fɛn i denmuso fɛn fɛn bɛ yen n'a furulen bɛ cɛ wɛrɛw la olu bɛɛ b'u i denmuso ninnu bɛɛ furusa kelen parce que n bɛ bɔ ni jogo min ye cɛ tɛ mɔgɔ min bɛ se k'a sɔsɔ muso tɛ mɔgɔ min bɛ se k'a sɔsɔ i bɛ n'i dɔ de la k'a fɔ e yɛrɛ couverture yɛrɛ ye mun de ye aw bɛ mun bordeliya kuma fɔ an ɲɛna n b'a mɛn an ka taa nin b'a si kɛ nin yɛlɛ la hali dɔnkɛla a tɛ yɛlɛ a cɛ fɛ yen wallahi a cɛ bɛ bu ni bɛɛ kɛ mais hali a tɛ yɛlɛ est ce que ninnu ye hɔrɔnw ye yanni ka taa yɛlɛ kamalenninw fɛ yanni ka taa yɛlɛ groupe kan taa i cɛ nisɔndiya fɔlɔ kɛ taa i cɛ bɛrɛ aw ka den barikamaw sɔrɔ aw ka den fangamaw sɔrɔ aw ka den duwawudenw sɔrɔ comme aw ni les Lenks ɲɔgɔnnaw comme anw Mandenkaw ɲɔgɔnnaw aw kan k'o de sɔrɔ mais aw bɛ nin yɛlɛ ni nin b'u bɛɛ la k'aw julankolo yira mɔgɔw la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ aw julankolo minnu yiralen bɛ yen nɔ aw bɛ den minnu sɔrɔ barika tɛ sɔrɔ olu la a bɛɛ bɛ kɛ den barikantan de ye comme Aratibadi kɛ cogo n y'a ta la aw bɛɛ barika bannen don aw fɛn fɛn bɛ CDD kɔnɔ a bɛɛ barika bannen
a bɛɛ barika banna nafa t'aw la ye an b'aw jate wa an ka taa Determina ba wa masafla ayan to la be jamais ne rekoni ne ale ka buso vocalu be kana vocalu be ka jigi te wallahi vocalu be ka jigi nunu saro no de fo groupe wallahi mba tiyen kali ala ko mbati wallahi mbati an ka taa doro parce ale bi ta video clicker bela me ale de bolu contrat lu ke ne tese wallahi naza ne ti mayro la me wadi tanga kana ay kani yere fa et si am wala me parce que e de la jula juguya mina har na fore ka fa amanye tsi am wala me ni mal legu de tsi am wala me o de ka problème ye awam bili billahi nyen kali ala la malew na o mabone tege ka ne ka ni muso nu legu de ira jinyala aw ta do be jula juguya minya wallahi nyen kali ala ne de nkanda o made ngube jula juguya mina groupe kone ne be bonu ye wallahi ne be bonu ye ne ni danite kelen yere kani sigi kangalo shiri mogola be baro e be ka min fo tien kelen ta kono wallahi voilà ikani vocal nunu ye bi vocalu di ika bi vocalu de fle nunu ye ani suro vocalu est ce que abete meninga hari sa vocalu be ka jigine bola ne o de fongo ne be groupe kono di dani be ka vocalu munu je aku dafalen je comme ne be ku taw dafalen je to comme atese hari ni ya mara kamara de dama wallahi atese parce que abaro faso jo de ba kono hine de ba kono makar de ba kono nyogon ben de ba kono ka fara nyogon ka adama de nya tagama ni nyogon che o de ba kono am manden ka ko tende awa ambe wasoni manden kayai an no luti sika ke kelenye islamia to kana daila men si amia to darila na jogo tela o te fuya islami to bila mes ki islamia ito e muhammadu o bisiki ki o bisiki ke islamia ka sorete ka asira kia awa o de kera sederi mawye faso jogo kuma o de bu dala mi afanga tula barka tula abarake datu bolo jenia ibodo ka bi muso ka muso nege ibodo ma muso ku yere filmer ka yirula ibodo ka muso wele appel video la julankolo ka laje muso bodo me tae bada no lubu yere ira muso la ebe muso hakili sunye tande ni jamana doro dani beta video sigi ka ube habibu cham ay video shigu ka ni mawjula ngolo yere labo Facebook sambe fembe ka kengalo ni fabe danila ube ni fabe habibu chamula ika video sigi muso doka kwa kitera ka bo groupe kono mali mbe ba la kalimbe na ni habibu chamu jula ngolo ni mana na enga kem fado mbe kanya modenye aka korbo ka muso comme de la muso no foko kele de la ini chegu sago nunu ni chegu sagwe ube ni che habibu chamu ye ni che dania muso munun kitera ka bo groupe kono aka video sigi doka ube kabona julangole ni maboni kelen julangole enka kem fado mbe kanya modenye ne de ya fombake ibado mimbe ne bolo ibado beni mina togo de wallahi ibado aw de be tlonge ke me olutika tlonge ke ne lade ibado ne echeminye anga ni bordel nu la jakata ali ntinye ba fe ani mo be ki ka video ne ko ramso be ka video ndo la meke ne be wuli ka bo koro de nwa ka ala parce que mimbe ka fa kono ye beni karama de o ye de ki kai chemine ini che ka be ki ka bordel ya dabla o de te kuila o de mande ta fe ko de lame e se video lame e tsiko lame c'est ça la vérité voilà donc on a outi sika ke kelenye ambe ande kama o la convaincre ambe ande kama o de fana ngonga ambe ande kama o ka furu de sutura mais aw ko de aw be furu kono mais furu kanga wali ani hakilna munni tablo munni ya auto luke o de te marcher arasta o de do aw kunna dani darana o ye kelengele abbe aw yere filmer ka di dani ma c'est pour cela que aw sika bo dani boloke awa ne ba o libérer ne nana o de kama yaw si je mbene bolo yo dio voilà vocalu be kara antandro ande ibada ne tu ka video la dia na para anga o yere ka video la ne tuka ne te mo ka fe na jegui ne te mo ko shi ka fe na je na bura anga o yere ka video la ambe bande non ta ya ni balla ka mi yedro mo o damne ni na je meni ka kuma ta fa mo doro bi manteme e sungurumba de ça parce que ni de la sungurumba ya la et c'est tenté sur le bolo comme la metugo ni de la bordelia la ni de la de qui yere filmé ka di choma ni de la de qui yere doité i kan yere sege et c'est mo la metugo quoi parce que be hamino dronde c'est ça le problème ni muso nunu taye ni dronde ale be se ka video la me ale be se ka mo la me parce que abado mo munu be kan kuma fo conseil de ba on ta kono nka naw ka nyugo bordelte ne fana nyugo na tia mo min dabara kabu ne fana nyugo na tia mo be se ka fo a kecha a fo chogo yere la mo te soro mo mbene fana bo koma ko dabara kabu koma obe se sunguruma yala kateme be kade awa ne de be se a fo chogo nyuma na kateme be fana ka aw ko chogo di awa mba fo hadisini voilà tout la mere wallahi ne tout la men tout la je na boranga mo nga video ke laula tenete mo were tala je video ke la ba bolo iba fo ko mamunu be ta danawe abaw yere ira chemunu na olu de ba bolo abi chamunu be islamia fo olu be islamia don siku sawo nu be islamia fo olu be islamia do est ce que olu be islamia do ni muso dama mimbe nu be ku wele appel video la islamia ni info dia
muso numbu julangolo yira awla est ce que aw ba julangolo yira muso nununa muso numbu ka soutenir to yere la ku yere filmer d'ici femme be bolen de ko bara be bolen de ka bla groupe ka ama kuma o kan o tana dîner te groupe ngono yenda ou be a bolen ko fe dîner kono de a bolen ko fe groupe ko nana le dîner be ko fe de ou be na be kuma groupe ka o te kuma ni dîner de mais na o te groupe kono wati mi de dîner ba bolo ay mun foire ne malankolo yai awa be fo halisini ni bi ka foire de nyala an ka papa ka tala awa ni ka kokolon ga mba fo ni yake ka nyamba fo ni yake ka chinyamba fo komi ya chinye chokomi ngalonte da mogola yande vocalu bede bia ne ma ngalonda mogo shila ya a fora chokomi ne be ka fo tende mbe ka expliquer tende voilà ata nasa fotukun ne fana be te ngore kama ne fana ta video fle parce que nane ya laje wallahi ni su fela ne te su no nga su be tien ni journée kon parce que ambi c'est-à-dire ambe min viedro ka foko ikata dai che krefe e ti chefe munde ato ibete furula ni ta fe ka furusa ikati ka bordel yala mais on ba faire ka furu kanyo mais e bi chefe ibe furula che bolo de on ba nu nyon je be tla ka wuli kati shi groupe de kama wallahi mbalmo wallahi be ka tande foye tande ha wallahi nunu be filmer suke ko akabla fenka wallahi naw yere nya daraka naw nye daraka naw maras badi daka kante fembe ka kengaloyin parce que ba fa surshi aras badi de ne be ka tan foye tande wallahi be nunu nye blabla la tamalankola ya kuma la tande mais wallahi tige nunu na horonte nunu na ladrite nunu na islami yere te nunu na wallahi islami te groupe inkono a che fara muso ko wallahi ate anta tano de bismillah ina meku digina ka babara yoro ay wuli ladi angone amba ko no yafulo ambi yafulo rashira kanya kulu ulu barga bane do mo barga bane ne barga tiga ta ke kile fo ka je wuli do wi rebeka rasaide o bet se ka bingui mo munun barika bana ko malendo barika bana aw yamede nun de ko kulu be faso jola iko ko malendo barika bane ne ko barika be arasta de est ce que na soro barika be arasta yo warasta kele mbeta kawo warasta kele che aw kana to nimbe kuma billahi ko be wallahi nyankale alala kani sigile la jeta ko de be mbolo wallahi nyankale alala nyo de fongo mo mbe se arasta detri wallahi kete soro mo mbe se ga detri ka temene ka billahi do be mali de ko do te rasta ko wallahi parce que do mi be mali ko do o do sababu de ya to rasta tarawo fara ngon ga groupe kono de ka fawma ka fa aw kana ka mali joke ka soro aye danini jene blaw tela de olu ka o filmer katanai dani jene yere ba kalama ale yere ka julangolo be dani bolo jene yere bodo no de fonga atisi ka kali ne de jene blanco aki kali qur'ana la ka soro ani dani ma da tese ka soro dani ma woro ya tese jene tese che anya be ko la ko voilà mais ankata jene be ne be na lesa ne de fongo ne de to ko arasa fursa ne matla elo mbeki bere de me matla ela ni e jene ni nya sembo akro don rate voilà ate nata na sa wala foto na matugun che na mara metugu mo ngo fantanda anda na yeme politique mo ko na to ko rabanu yere o mena mo ko kunguluka kam ko ko hakewdu donc rasa nana obena bali jago ya obe temchani malangulu boyrontani fatem ko mununai olu fara nyonga ka doni nduluma olu ka boka buruja ka se ka détruire Allah ya karata détruire voilà aya me ko politicien de doni da en man karata détruire ne tere mali tere jiebe kono ni jiebe franjon ka chete soro mi se ka fa drome ay ka drome be ne kono ka fko ne ka dokele wallahi chete soro muso te soro jiebe mali drone tere o jiebe de mbero mi na komi bi a chete ka fo ne ni chemi be communiquer ka fo ngaraz ba di detiri wallahi chete ne te kele ke mo no fede ne be ka kele ke nga dignity ni nga jamana de no fe wallahi aha amberaz ba de amba detiri hari sina ko chukodi araz ba di ma ka furu detiri wa ama au ka furu sawa ama ka balma ya sawa amana tamene malilawa amana malike jene abdugu yawa amana cedric jene association yawa ambalma muso munumba kono bilegu mbu ka akunya munde ngaras badi dedo toro mumba ambalma che munun ka cedric kono akunya munde ngaras badi dedo araba de muso viole ale rebe muso wele kata ka biro kono ni donna ka biro kono mbalma muso c'est fini wallahi itiski ba parce que abaro to bala dabara kabu wallahi odronde ni donna araba di muso ka araba di ka biro kono ka foko eni araba di kele billahi be kunshi boyla ne de ya fiye wallahi te wuli asuma mo
latine simaga nunu munu vele bamako de lasana simaga nunu nyininga ibado ne be ka min fo a dalu de be mbolo iba kalama voilà laba na kera de har ni muso be do arasba de ka biro kono iba lasana simaga nunu be do be bu olu be tugu muso no fe ka tu jodala wala sara sa kana se muso e ma to chien were kana soro ngwa kunye ninde non te folo la ni muso do na do arasa be dade tugu mais si ça lasana simaga ani bu olu yere de beta ni muso koni de nana ni tiete few ni muso nana parce que olu yere tigele be arata la idalenta la tugu quoi voilà olu yere fana be tu jodala muso nana mundela donc ana ni arasa ba ka few nyana botoro tiktak ibe muso labo katana e to chien munyu soro tola onyo na kanu soro sisa ngode be sisa ore be mo ale reka abanalama de bala quoi billahi abanalama muso ko banalama de ore be arasta la sisa e non te ni fate mo mina nimbe kea muso kana barala e fe dro fo mo were ko contrôler fo mo were kanu sirvi amake banayewa awa o bana kele min bala de ore be dani no fa ay dani lajege ay dani laje dro dani exemple ya o bolo ay dani laje wallahi nawe dani laje dani arsa be bana kelendi voilà amata ala ta ala blawi utise ala ni barga tigi munu bako barka baula barka bela ni barka bela ebe boy che koro kanisi groupe sanfe whatsapp groupe sanfe ka boko ebe foli kambla ogusa groupe sanfe edum baro arasa minana jenya dela edum baro arasta ka julangolo be ka yala sur facebook edum bado horonte la dirite e ba jogodo a jogo fura e ya video labora ka dima iba photo do ni ya tape google kono ni ya tape yororo ibe fenfolo mi o yarasta julangolo de akulsi kona de be ka yala ebo kalama e ka to groupe kono horonya bela dambe bela ebe se ka islamia fo ebe se dado mo nyuma ala ebe se ka foko barka be arasta la awa barka terasta la barka taw yere la aw barka dentan dama de farla nyon kay abe fo hadisini do de munu ba abe fo hadisini a foto ni ele kama position no shita so i opposant majorité a shita arasa fe kada ta arasa ka tabole na développer malik no luka na boni ore kama otafo e de famala mo no shita so arasta ka sungurumba mi aba fe ka développer mali kono ante jenodi c'est la vérité arasta nanani jula juga minye mali kono ateriko muso anani munu be barala eke wallahi horonya be mugo la ini mugo ye nyogondo ka fa be barala aw be communiquer wallahi manga ko muso nyini no refo arasta ka horonya bana de jay sabali wallahi dalube ne bolo arasta ka ha arasta ni chete kelela na nyona be mugo mbolo de mbeka kemede fawye tande billah manga tanan tarambe se kele madamine kele foi madame ne flambe tlonge lambe mana kandela ni anata papa sira fushi surtout gouvernement barakala vali mo mo so mo bola no anu luta nyara sa ko kumalo non tsira nyala wala mo parce que avec ko na debo ante se ka be ala fio aw faso tilen do bolo aw ma se ka solution soro la ka farasta ibe komina ma abe mana kande alaje bi ne an chewbe aventure la sanduru sanani ba an nan chewche anga gouvernement de mani bara de tanka jamana kono gouvernement de majo ajoro la aw ma se ko farasta me aw be siga aw sidira aw be siga aw yere filmer koni ka tiara sama abe so koni la aw be so nyuman koni la me orke aw ka chew hamimine ube aw dem munu be aventure la fo denyana ti mimbi ni denche fo laba na bana ti yere ti ni denche laba na o yere de beta ka don sur groupe do la ita do ka fo idembe ibi julangolo filmer ka bla groupe kono parce que ala ne tunga sababu ana o famana nyogo mango akunye ninde voilà anata nan tarambe sio groupe sympathisant de la Vachoni sur ma sample pour madame ne me fola fana blanera ba o be ko abeni so ko ma beni fasuju madame na nga gidi bayela e kani sungurumba koro musoba koro tatiani bagato sigilenye ko ni fasojo jume ini jenia ube ni fasojo ja kana ka fasojo ke jenia sa kana yelema ka ke jenia sa akana yelema de ka ke jenia fasojo ni jenia ka janyona sa itiseka ke kelenye sa ha eni bika sungurumba le kana foko fasojo re beka fasojo jume ndejo fona kera au be bordelia mine fona keroi non ta ote fasojo la ende faso joka haram yale munu be faso jola we ni malende nyuma unde ande be faso jola parce que abe ka kuma munu fa on to fo abe ka kewale munu ke on to luke ambe malwani ni parce que ninte faso jo amba american tasi ni na parce que ninte faso jo awa ninte na ni benye ninte mo fara nyonka awa ninte horonya aya furucho jamfa aya fo jamfa aya faso jamfa donc miri tawla tasi tawla amna otiska ke kelenye donc awte faso jola ay kalamantia de dabla abe faso jola yorojme abe jula juya de la mais awte faso jola de voilà. La meilleure l'espoir de la jeunesse malienne et africaine n'a Bafo Mondire Bafo Anabati Mahadusa Atara Dakar Herera Frakel la Déclaration qui est gagnée
kasi kana an sɔrɔ maliba kɔnɔ na kan faso jɔ aka sagi kana o ye jula juguya danye bolo ye o ye jula juguya danye bolo ye yani arabadi kana folo mun digilen be kan folo olu ka toto ye la ke ne arabadi be wuli frakere yoro la tugu kana wallahi hate soye ma be do yere nyini c'est da de la tande o arabadi be dawna o ye mali kono yo de fo ama yere choron sisa ama yere soro ama yere choron sisa ka fo ko ale be ale de la arabadi nyuman ka sagi kana ka ale soro tugun quoi e arabadi be na o ba soro e korla sa yere muso ba koro de sa mo yere be jatia e nege yere arabadi la e be ki tuntu arabadi la de voilà comme arabadi fana te muso nyumando ate muso nyumando atado era kanga muso mintigi parce que ale te muso woloma voilà o de arabadi fana ka problème yo ata ne bɔra ne bɔra an ka ɲɛmaw fo jɛnɛ mi kale video ɲɛna video diyara vraiment a ɲɛna vocalu be ka jigi vocalu be ka jigi vocalu be ka jigi vocalu be ka jigi mbalmawo an ka taa wallahi iko ko ka jene ni jonfo he a jene jume ay yo konto te muso mi nya to furula ka ta furu were kia jene ka sungurumba ya be dogo de la ate dogo lawo don sur la fato lulawo den sita bolo demini nu be fakele bakele na otei donc den jene tabe kene de ka jene de be ka o former ka o di arasba di ma parce que ara jene ere ne gete arasba di la tuku c'est ça le problème jene de be ka o former ay do ko lay de menne ba ulewu ira jela voilà anta jara chapeau anda ufo beni faso jo ni secrétaire de daw ni de ntana esa mun faso jo sungurumba ya ube faso jo na be sungurumba ya la ayo fo sa aya fo ka prepare la tigesa mun faso jo faso te jo ni kan sa na be sungurumba ya la ayo fo mo yesa me obe ka faso jo yoro dme nunu ye manana kan fo la ode quoi ite kan fo me bordel da ni bordel ya kante c'est ça malikoina aba be mo no bora mi ko du be fo aka nyema musa ani bala lagare laji no bora to ma dani di fu fana video fana kera beri ka fu kasi ani di fo o segena malikura auto ko abe dani fo ko tiramaga ay ne taru jenia tiramaga nke o de do muso ko tiramaga o de dani jenia kela tiramaga chemi be muso violo tiramaga chemi be bi muso ko tiramaga muso bu julangolo photo ta kati mo me o tiramaga o de do non te faso jo tiramaga tede horonya tiramaga tede dambe tiramaga o tede faso kanu tiramaga wallahi hote o terabari la jago ko dani voilà arabari ko tiramaga jenia kela di ka former tiramaga min be muso nyini kudi arabadi ma o tiramaga ndedo voilà tiramaga mindo ka wali muso violo o tiramaga ndedo ka bi a banflauka o tiramaga ndedo non te horonya tiramaga tede dambe tigiya ni yere don ani horonya ni dana tiramaga wallahi hote o ta ale ka gidi la jago ni e julangolo filmer ka ci siti sanfe o yede kungoy anka papa ka tola o yede kungoy awde ka tiramaga ndo parce que awde be jula juga la siti kay awanka papa ka te annafa foite malier en contre malier re kanu tula anaw ka tiramaga do anka papa ka te wala ante che fonyo nyanga ta ka boya la to ka sigara sa kamun pese awma ambu biya fama dili ka ofefembe dara ka malikuri ko sanara skuso arasi amoto ko no go mi ka sida bu kene ko mana kene tellement que ni musokoroba fana ya yere filmer ka mo wela pel video la de ka titi hakeme na ale fana na groupe ko na be wasono de na ma olu fo ka ban ai ale te mo te kuma soro ka fo bla 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 kata karta beta jonde ko kiki julangolo jonde ko ni nunu be ka pel video ke jonde afo personne ire de yake awani yake adabe to ilade ere bufo anga papa katola nafate ninga kuma lawo voilà alaikum warahmatullahi wabarakatuh a groupe sympathisant dani arasbach am bela jiran fo an fleka lameli chamanke ni barata ni wala bo mamnuma ne akla be 2019 sara be 2019 cotisation chamanya sara halni be ma sara chamanya sara munu ma 2019 sara ay wulili ke akwa ka cotisation sara yani billahi mo kana drome sara wallahi naw ye drome sara ni mawle gu fembe ka kengalonye parce que ne ya fo yonko abe sympathisant min kono ate labanta la de naw ye drome labo ka sara billahi sitin konite billahi sitinte ka drome sara tugodi 2019 mi naw bana ka sara kana sara de aw kana sara ay taw chow krefe aw be drome min sara ka de arasbadi ka jula de ay ta da balma wala ay ta di mogo munu be do ka wiye fantan chaman de baw ka sigi dawla fantan chaman de baw balma wala fantan chaman de baw terula aw yere deumbe oluka kalanko be sena aw yere deumbe oluka bezo be sena ere be pari jolla ere be ta konyo jolla be ta denguni jolila ante chien fo nyonya kata ni nawe ni saramba ulegu ni kanka abara awori be ke minyo awori bebe do kapoti de la abana ani dlo kapoti dlo
ani juin a wori bebe do nin de la aw nya ba joro la wa chefe seri mo tu miri quoi wallahi hami kise kelen taw kono san saba ko wori be ka do glola be ka do musola ha abe ka do drokula ka mika ka muso ko dronke foite ka bara foite so foite ka foko ni so kelen de jora har na kira magasin de ka fo sidiri ni jo san saba kono ati aw taw miri haribi aw de be drome la bo ko rabari ka fragali songo a faka wortigi ya nafa kun a faka ministeri ya nafa kun ha na banara o ya yere de aka yere fraka ma bana jamana ko la a tumbi entraînement de la na tarabana sederi ni ku ni sederi mo onu ka confiance o est ce aw kan garaba de yere fraka a yere de tara entraînement la o dona o e faso jodo de o entraînement ye faso jodo ya aw taw sigi ka miri aw ka mentalité ka changer doni ha mo ka vie privée be i ka vie publique fana be abe minna jogina minna o te faso koye et puis atunte faso joyere la ay taka bwanda la sa abe mu malangola dro mete sara ne ko mbeshi tu timbuti musomrumba kono billahi mbulle go wallahi mbulle ko menan tarambese nete blaqué de wallahi nete blaqué voilà anta wa contrôle ko do tren ko yari nasra ba fo ci ko bo mu fana 2019 be sara hal ni uma demi do fara be hal numa 2019 besara 2020 afrika do kono en ka 2020 cotisation en ka sara on bo ni bela jiren fe ay commencer ka wele luki ka 2020 cotisation de bena commencer janvier kono bela jiren ka 2020 cotisation en ka commencer ku sara o ya fanya en ka retarta en ka retard la di mais kuma ni dro bo en ka nyina o ya fanya en ka foli bawye awni fasojo ani chesri vraiment mba fo bela jila cotisation ko ni en concentré le mbako wade bela jila ka cotisation sara bela jila de 2020 kono 2020 après 2020 kono bela jila ka fereje ka cotisation sara o de ba avancer engrais retard ta cotisation rola vraiment awni che nga foli bawye ka do bawye voilà aw ko cotisation ye wajibi c'est de mo ka yam famde c'est très important cotisation ye wajibi mais alors que munu ba fe ka kuma e ka cotisation be do dami fe ana ye na faminye i ba fe ko nyingali min ke o te wajibi ye mais bi se wori ko ni labo wajibi o e wajibi mais katla ki ka wori do yoro nyini nga ite so ko kede Allah wallahi kun finya manjugure kun fin denya o de ka jugu fuare ya manjugure fuare denya o de ka jugu wallahi nalma ya manjugure nalma den o de ka jugu kwa billahi aw te foi kalama ay be wori sara wajibi mais wori be do mina et so nyingali ke wajibi wallahi tese e ka wuri jona dami fe wallahi tese ko nyingali ke est ce que yere tay folo ambe nyingali den sugu jumende est ce que tie est ce que muso est ce que ni taywa donc mo munu be jonya la ngo mo munu be otaji la de way nindi aw de be otaji la arat bad ni mo be barala wallahi be otaji de la arat bad bolo abebe otaji la dani de bolo ne de baw libéré billahi baw libéré naw ya drome sara nimbora na ka lycée ni maw halaki fembe ka kengalonye nimbora na ka lycée ni ma muso nu jula ngolom bla nka kem fado mbeka nya mo denye wallahi ni mu jula ngolom bla bebe do on verra bien o antara a musalaha te ntumwe anata kanya olu mo olu barga bane do mo barga bane ni barga tiga te ke kile fo ka jeuli afa ide ko ka doge promo la ide ay no bien ka fukale ke fitu sanfe a ne gerenteo depuis wati do abene ka fukale je aga umajide na ya dabla la kana hera kai neta dabla ko ka dabla dani sike kamale ndembe ka fukale je ya jombora ka kuma neta dabla de har ni buni be fo har ni sosora de billahi mbaje ne de ya fo yongo nafa tawla ni nafa be mo min dado kana ibe c'est-à-dire o de be se ka jamana jo mais barka tawla aw ka focaliser nafa balawa or ke ne be ka nyana je ni kandeo parce que mbaro nafa tala anafa ka dogo voilà aw be togo de ni ne te togo dawma de mbaw be togo do kelengele mais togo wallahi to dawma anata voilà shule mbago be fane bolena aka vama na ya bla dro wala kana hera saldre tawa abitubali korbastila for Italy. Salam alaikum. Ani sɔgɔma. Sympathisant Jamakulu Kata sanfɛ fɔ duguma groupe mɔgɔ fɔlɔ fɔ mɔgɔ laban. Ani an ka ɲɛmɔgɔ an ka foli bɛ bɛɛ. Cɛ nin ye bordeliya dan de sympathisant fɔ duguma fɔ sanfɛ e bɛ du min kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ e ma se ka bɔ ka taa olu fɔ kelen kelen e bɛ ni jɔ fana sympathisant de sanfɛ sungurumbaya la k'a fɔ ko sanfɛ fɔ duguma o ye mun bordeliya ye a tɛ marché ya kuma bamanankan ye nin de fɛn min tɛ marché a tɛ marché de. E
ni kabila mu e kabila tigide e du tigide e den tigide ibeti don de fofolo ibeti don de fo ebe ni jo ka foko sanfe fo duguma yorojme e chebe folo ite ko nishodia ite ko la nyanaje ebe ni sigi sitire ka foko ibo lu nyanaje olu foku nafa jume de bola na soro yere yirati nafa jume de bala na soro malankoliyati na eske nafa bala nafa tala o voilà anta grupo chera muso nasra sa abel yang presidente somo ko bashit antle grupo sympathisant dani de pariage candido mo bise ga bado soro ka soro tado mo bise ga denyere do soro le ala bise ko dima ka soro tado denye suya sabade ibe dendo wolo atekife ima dendo wolo abe kife ala be denyere dima ka bi kono bara la atekife oye della jarabilendi ala yi la jarabino yedi ala bise ka bado bon ni sunguruma la men file ga jaraba yere wolo de onde la tande bon nunde ba to jiebe wuli jona ko jiye wuli li yere sababu be ken nunde ko yere wolo dew yere balma ke dew yere balma muso dew ini munu be fakele bakele na ale file ga jarabo lu de la de est-ce que horonya be mi dambe be mi c'est-à-dire nini molo balia de la itado ikanga tie mintige quoi nini molo balia de la itado ikanga muso mintige quoi c'est ça o de be cédéri kono quoi o de be sympathisant fana kono quoi inya bala rasbadi be muso be tike ha enyo muso koroba tonta do ka foko adembe city na yere wolo dende be city kono de ayere balma ke de be city kono billahi mais akira bolo nimi sai parce que yi julangolo ta ka filieke voilà ka pendeli to ayere la ko photo ta ka filieke ko sinapu te pampara de do abe mun fonya namba me na oba muso koroba jahiliya la ya te marché de auté manu magaya auté paparay auté manu magaya auté paparay awate marché ya ça ne marche pas ici. Voilà, nerebe ambe akamadi mbaw legu de billahi mbaw legu na soro malaya ba awla na soro miri ba awla na soro tashi ba awla wallahi aw te ton ni groupe nkono parce que jula juya mi aw ba kono ne bodi ramalende ono fe min te ba te bew voilà aw ti se ka ta fore aw beta faso jola ka soro aw beta yero chola aw bi se ka ke chogodi ka ba aw chew krefe aw chew kata barala aw ka fa aw chew kata barala aw yere kana aw yere waranga ka aw yere chola ko filmer ka to bla sympathisant sans be marcha ate marchu angara nyogon nege malo tante che kambe wajere merci beaucoup voilà wallahi vocali bi akatani vocali bafla wallahi